Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today. Brush, 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 2 times a day. Hey, Siongi, le wa mal kare le vidia le okol maliu ya ariki. Mamma, kiro ene como minka. O free go de mea. Oh yeah, yeah. Yo mamma. Papa ngo pia ariki me umma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai ufa como si. Au ngo am si. Fa fere do na mesa. Ore makakaro ngo am si o le keshi ole ari. Talofa aliki sana mai. Ko kore chiki kele. Vili mai loa e au noa masestongi aliki wholesale. Kids. Tatu talo. Le atua pa ia e lo mātou ta mai whamawau. O lava o le atua o ananafi o le aso o atai au se ia o lava i le whamawau. Mātou te tonu pere li ie i lo walofa malo wang le lei le mawai. I lau pule whaasoi fua i le pa ia o le maota nei o tai whitwhilia. Le fwoi o mātou maua ma le while mū ne nei tai au fau i lo walofa malo wha maoni ta mai. Whaaftei fo i ta mai, o manuia fo i malei fo mai o sio mātua tunu o atoa. Mai lava i maunta tele se o lava i se o pito i titi le li ie. Whaaftei lo fisoso ani mai, a o suia le fono o tai nei. Mai lava le nawa yasu tuna i atu, o le aso na nafi o le pō na pō. Vi ia ma whaaftei o ele li ie. O wate lo tu au no ina i mātou. Mātou te langona ina pēa le mawhanawhana o loa ngangpa ia ma le pai mai o mātou loto. Whapea nāna whaatino e lo mātou whi au ma le mātou ngā ruenga. Vi ia ma whaafateia o e ta mai. Whaafateia lo mātou ta mai. Tere fo e mātou ngā ruenga sa fuafua. Le lava o mātou wa ailo auai mai ma e fisoso ani mai. Whaafengo fie e pēa ngā ruenga o te itai lo mātou ta mai. Mātou te tālo le li ie ia fio meia. Yo me ro ngang pa ia ne te tōrua pea o te tai. E me se foi le te wā me ina o le te mau ainga o ale manuia lau tele o si o mātua tunu. Le li ie fōa i le tō whā i o te tai. E wā lava, le lātou tō whā ina ia maua i pea le manuia ma le while mū o lo tunu o le li ie. So soani mai lo mātou vai mo lo mātou le ato toa. Te le a ia o mātou vai inga le li ie, a le mātou te tununga le li ie. O mātou te tālo i e lofa whasoa ni mai. Whamanuia tapo inga si o mātou tunu. Le ngātou Samoa nei o tunu mamau. Mai lava i maungu te tele se o pito i titi le li e. Whamanuia whaurulunga am tā ngā ruenga am whaalapu tonga tuma oti o le malo ma au whi ngā ruenga. O e o lo ngā rurue ma so se tiute ma so se whaiva le ngata o le malo. Ia e whapea fo i kampani pisinisi umalo o tunu umatina e uma le li e. Ia mātou te tālo le li e. Ya fo se taimi nei aso ya fa tonu in manuia mai whenga malanga lo te tai le tino te matai Palemene ya te talo pe ya fa tonu ina mai pe ma folau mai pe i manuia o lau fio matou feloa e fia fo i pe vi inga ya te oe o matou se mo matou leanga yo luma le li o matou talo e lofa fa mangalo mai matou i le toto lo matou li o Yesu Keriso e ala to le matou talo amen. O te whasisilatua amtari ne tau manga al fono au whaitu la fono. E le toe
tau lo wina fa la au tapu e mamalu nei tai ao. Tau te whatalofa, u whawhero i atu tu langa alo ia. I le pa ia o le Palemene, wano tātou maota nei. Le fio o lau fionga i le sui Palemia, a vea fo i le pa ia o le kapeneta, i e whape fo i minsta lango. A fio le sui taitai a le i tuangai, ma sui mamalu uma o le Palemene. Ma alorso i fua manuia, ma le langi mamā nei tai au fou. E whatalo whatfo i whaurulunga am tanga ruenga, ma whala tonga maoti al tātou malo le usu. Samoa ma lau whafonga tapo i mai, ma tō whatalo whatu le nei tai au fou. Mōr whauawina o le tātou ngā ruenga nei aso, ia sanga iae, ai o le tai, pamanuia le li i le usu ngā whono le tātou maota, ma le tapo i me fo i esi o tātou o tino. Ngā ruenga o le aso taun malo, fai tawina tu la fon tau whaofi mo mua, tu la fon tau whaofi o whatawina o tupe whaopopo numero lua orua tasi, lua orua lua, fe lafo inga whaawau lunga o le whaitong whaalua, aso fono lona ono. Lua, tu la fon tau whaofi o whatawina o tupe lua orua tolu, fe lafo inga whaawau i lunga o le whaitong whaalua, aso fono lo naono. E tolpo ngā ruenga le fono au, fai tula fono le pō na pō, o lo sa unoa tari fai tau le fionga le minstau tupe, e me ta upu sala ngai sa unoanga whalau i tele, a suis fono le Palemene. Me leo te tapa mana ngang whaalo lo fionga le minstau tupe, e tula i mai whaau au lau sa unoanga. Whaftaila o fionga i le whongwhitalai o mauta. Ta tonu fōi ua mai eo na ACT-a. He tātou taulanga mōlia i luma o le atua. Tātou te whanau no manu wai. I le anganga pa ia o le atua e taito olua ina ma le tātou Palemene. A wālava o tātou tiute, ma whaiva whataitai o le tātou watunu. Le swafa man malo le atua, o te whaatalo whatuai lawa fionga i le whonga whetalai o mauta. Talton fōi ia e le o mawhai o na pa au mai le tātou taitai, po le fionga le te maitai Palemia. Ai o loo mana tua pia ia tātou tau sanga, ina ia wholau pia i manu na tātou wheloai i se taimi o lata mai. Whaatalo whatu i lawa fionga le sui Palemia, ma le mamalo minister kapeneta, whapea minister lango. Whaatalo whatu, susunga le sui teitai, o le vaenga whaapufai. Whapea sui mamalo uma o le nei Palemene. Se lau fōi o te whaatalo whatu ai fōi, lawa fionga i le au mamalo le malo, ma lau masio fō. Sui o fono, sui tōwhia. O le pa ia lava lea wātama ma ainga. Tu mua mapule ainga le tai ma le vaa o fonti. E whaafeloa i atu fōi, le tapua inga le afionga le whaamasimasili, ma le mamalu o te maitai ma li i whaamasino. Le tapua inga mamau mai o so o se tama whanau Samoa i so se atunu. Ai tai nane le pa ia o le ainga sa le vi. Le pa ia o le au whaingaluenga le atua. O lo no manu a wase manuia mo Samoa. Ai le whangaloina le tapua inga tutuila ma manua. Le pa ia lava lea a wasua ma le vai whanua. Fofo mai tūlangi sa ole ma le lau niwe sailua. Tama le manua ma le toto o le whale ula. E le whangaloina le tapua inga si o itu malo palau li sifo po palau li mua. Le fio le tele ma ana ma le au pepe. A fio le alo li lo maiava. Le mamalu ia te oe le whale lua. A fio le matua le tawawa mea. A fio le uso le ilua ma whaliunga. Le tuala ma vai ma le tama le whale. Whapea le nofo. Ai tu ainga le ailawa. A fio lawa fionga le sao sa o whaatupuinati.
A fio la wa fionga. Tu ua wa tō ma le whaalesifulo pe se whea mana ia. A fio alo li lo mai ava ma le nofo o suali. Alala tai e na tai i upu ia ngangai Malae. A fio a inga. Alala tai le matua ia tua tō matui tolo waa. Ma le mamalu le whale upolo o tō finga a sale murianga. A fio suafa ma sala ulu. Alala tai whaatoafe ma le nuu e whaingatā. A fio le ainga paia, le ainga sale valasi. Alala tai le tautalanga ia whaiumu. Whaapea le whalewha ma le whaingatā. O te whaatalo whaatu foi, ma ofo alo whaatu le paia le au whainga luenga totofia le atua. I to tonu o lo utu malo. E amata mai fuai lalo te ia pā ia tanga. E le ngalo lo o tau tapua inga, ma te talo. Lea wa manu iai whaiva, o la o tau au auna whatau waa. Te whaapai atu foi, e whaafonga tapua i mai o si o tātou watu nuu. Samoa o au i o mamalu whaalitala le. Mamalu whaale atu nuu, ma o mamalu whaale malo. Tātou patipatia pea le anga le lei, mai pea le tātou matai sili, ona o lana whaasoa mai le ola ma le malosi. Ai maise, le taitai mai o lo o toso i fua, ma so mātou wola i le nei yaso. Wha malo le whai o le whaiva, ma le lava pale. E mai al tātou whelua inga na pō, o le pō fo i o solo. Wo o mai i a le la o tautalanga, i nisi fo i o fesili al tātou Palemene. Sa fesili ni ai e suita maitai, e ala tau ai sifo. Le ai o se otanga, o le fiscal strategy, ma sustainable development goals. Lawa fionga i le fonga petalai, e fia whaamanino fo i le fisota inga. O le whaamatalanga fuafuanga matupel malo, lua olua lua, lua olua tolu. Fiscal strategy statement, lua olua lua, lua olua tolu. Ma le SDG, po le manu lauti, mo ati na e mausalia lalangi. E peo na la ngā le suifai pule me malu, mai ala tau e sifo. O le tali atu le whaafasili e whaapea, e sa o lawa fionga. E le aise so otanga o documents nei e lua, o le fiscal strategy statement, ma le sustainable development goals. E ese mamao documents nei e lua, ma lola ua whao ngā ima. O le fiscal strategy, o le taiala lea e patino lava, i le matai tuwina o tūlanga tau tupe le malo. Whaatasi ai mafuafuanga mamao, tau le tamao ainga. A tono le document, e te lele so otanga, ma le sustainable development goals, o loo promote mai e le tātou malo au whaatasi, o le tātou BDS, o le pathway. Ona le taiala lea, o loo ave i ai le whaamuamua le malo le taimi le nei, ma e ai le taimi, e te tauai o na tu whaatasi mai e matanga luenga. Pe whaafewhea o na integrate mai le SDG i le BDS, ina ia mawhai o na ngawhatia, le whaatupeina le malo fuafuanga uma nei, a wai au ngā umalawa nei taiala, i le fuafuanga le malo loo iai nei. Ma ia o wha o ngā tutonu wai le tangata soifua, i le ati nae o le atunu. A wale le lei o tātou tangata i le ola o a oina e maise soifua malo loina, o whailonga wa aia le nā o se atunu manuia. O nisi o fesili sa atu ina mai, tau o swau, o lava tane swau o lo iai nei. Wa tai mai al kon karate supply alo iai nei a te whaasala lau i mawhai o na maise East Company, e mawhai na fsoso ani mai le maua lunga le tau o swau. Lawa fionga i le fong fetalai, o le fonga le fono, ma le mamalu o le Palemene. E tusa ma le se fulu tesi ma le valu miliona lita, pe iwa afe fastful fita mita tone, le au wha inga le tiso, e mawhai o na te uwina i a tātou tane, ma le tiso lava ia.
Mai ngawhati ai o na tali atu I mana onga masani le atunu. Mo aso e tusa ma le valus fulua aso. Po le sili atu ma le lua masina. E tusa lea se lau tolus fulua mita tone le aso. E tala tusa fo'i ma le tūlanga I tane o lo o te wai le penisini. Pe a ma le fitu tesi ma le iwa miliona lita I lona au whainga. Pe lima afe fit se lau iwa sful lima mita tone. Ma e ngawhati ai le fitu sfulu aso. Po le sili atu fo'i ma le lua masina. Lawa fionga I le fonga petalai. Le tūlanga kon karate o supply o sua au umo si o tātou watu nuu. O le taimi nei, o lo whafoina le nei tūlanga e le kampania le XVII Mobile. Ina ua whamanuia ina ma tau wafonga sa whaatino mo le 5 tausanga e amata mai le lua afe sfulvalu se ia o atu le lua afe lua sfultolo. O lea la ua amata fo inga luenga al tātou matanga luenga o tupe. Ina ia ilo umatulanga tau le whafoina o le toe whaasalalawina o le nei kon karate. Pe ama e al kon karate o loo iai nei. Ile aso tolu sfutasi o Julai, lua o lua tolu. O le fuafuanga o le a whaasalalawa, o le a whaasalalau le nei ngā luenga. I peo na masani ai, ile whai unga le nei tau sanga lua o lua lua. Ma whaatino o mai tūlanga tau ilo ilonga o tau wafunga, ile amatanga o le lua o lua tolu. Ina ia whaapea na maua sa kampani, e whaawawina le nei ngā luenga tā ua mo Samoa, ai le I mai al kon karate, o lo iai nei ai Julai lua o lua tolu. Lawa fionga I le fonga fetalai, o le a whaapea fo ina whaatino le ilo ilonga ma le whaafoina o tā wafunga, mo le kon karate, mo se kampani e tufaina, distributor, le sua au ui tutono o Samoa. Pe a mai al kon karate o lo iai nei ma le kampani, o le Petroleum Product Supplies Limited, po le PPS, pe a mai a fo le lato kon karate, o lo iai nei mo le 5 tausanga, lua o tasiva, lua o lua wha, e o atu tausanga, e lua afe lua sifu malfa. O nisi o fasili sa atu ina mai, tupe maua o le mawhai o na auina le tausanga nei, ma le valus fulwiva miliona o tupe pa ufofuaina mo le tausanga lua o lua tolu. Whawhewhea pe o whea fo'i o lo whaamoe le māloe whaatupe mai ai le nei esenga. A wā o tupe o whaanganga mo ngā luenga, a le mawhai la o na maua, o whea o le a whaatupe mai ai ngā luenga. Lawa fionga I le fonga fetalai. E pe ona sila fia o le tala le tupe, o lo fua I lunga o tino I tupe le malo, o lo maua ma whaasoa I tau sangata I tasi. Ai e leo a fia I whaaputunga tupe le malo lea, o lo a fia I whaamatalanga o tupe le malo, po public accounts leo lo a wina mai tau sangata I tasi, mo le lauli li wina le Palemene e tau sangata I tasi. O nei whaaputunga tupe, e au fia I sinking funds ale malo, po whaaputunga tupe whaanganga, mo le tongina o ai tā lafo le malo. O lo tele fo I le awanoa e mawhai o na whaatala noa ai a tātou pāanga mo ati nae, o lo awala mai a tātou budget support, mo nisi vai ngā tupe wha mea alofa, e fua lea I le whaatinoina ma le manuia o a tātou wati nae, e au fia ai ma po kalame mo I tū malo. Lawa fionga I le fonga fetalai. A whai lava e o atu se tūlanga matua I pangati a lava. O lo iai le awanoa tātou te sā ili ai ni no ngā tupe e mawalalo pe titi tului. A e peo na tu ina atu I se whaamatalanga I le taimi wa sola. O le a ngā lulu e pea le mtanga luenga tupe e mata I tū, ma whetutu na iwa ngā tupe. Ina ia aua ne ioo I le tūlanga. Tūlanga lo iai nei le Foreign Reserve ma whainga whaavai e wa ai o na wa afianga o le siitia o le tawa o loa mai fafo, ai mai se le tawa o le suau. La wa fionga I le fonga fetalai. Na fea fo I le saunoanga le sui mai vai maunga le tūlanga I a tātou Foreign Reserve. O le a whai o tupe wha leo whaanganga le whai unga o aperila lua o lua, sa tūla I mai le fitu se lau ono 1 miliona. O lo mawhai o na whaatawina mai ai o loa, whaaulu whaleina mai fafo po imports.
mo se vai taimi e tusa ma le sefulu masina. O se tūlanga mawalunga lea o lo iai tātou tupe wha leo leo. Pe a whātustusa atu le ala fua whātatau mo mia e te tau o na matai tuwina o le wha masina. Ua mautu whainga whaavai ese al whale tupe tūtutonu. A wale matai tuwina o tupe wha leo leo. Ina ia ngafa tau limaina le tutongina o oloa whaatau ina mai fafo. Ma ia ngafa tia le whaasoa i taimi o whaalabe lave tutupu whaafua se. Ai se awa whaase e se ai le tala le tupe. Le tuto o tasi mai le mtanga luenga o tupe. Pe o ni sao noa i fo i mafisilingi ai. Sui fai pule ano a maalua. Lawa fionga i le fonga petalai. Ia atono le fesili lea sa atu ina mai. Ia mo le silafia le tātou Palemene. O le afionga le tamai tai Palemia. Ia o le tai fono lea o le tātou tuto atasi. Pei lava o na silafia o le tātou tuto atasi. Ia na amata te tala mai ma whaelonga ina le aso mua Iuni lua olua lua. Ia o loo whaanga solo i le tausanga atoa. Ia ma whaata atia fo i le lato po kalame. E pei o na tala noa ina ai le komiti. Sa fesilingia fo le TVET scholarship. A tonu o mai a fo i o na saunua iai ia le a fionga le minista o a onga. O te fia a vea fo i le nei avanua e wha ailoa tuai le wha moe moe. Mo le si itia skola sipi tau TVET i lalo so soantu sao. Budget support. O lo whaatu peina lea le malo New Zealand ma Australia. A wā o a onga tau TVET i le Universite a o Samoa. O nei skola sipi, o le asi itia mai le fitu se lau wafe, le tasi jesi ma le wha miliona. E iai le fesili ngia ana pō. Pe iai se fesota inga, o le GDP ma le poverty. Lawa fionga i le fonga petalai. Lea sa fesili ngia i le sui malu mai sanga ngalua, le fesota inga, o ia vaenga e lua. O le taopi o le tele o tangata le lalangi, o lo iai le to mai mo le vava ai o tūlanga tau tamau a inga po economist. O le si itia o tamau a inga, e si itia ai matupe maua tangata anu umo se atunu. A walo o whaatupla ia o ati na e maa la tupe. O le luitau o lo tūla i mai, e le o mawhai o na tu ititia. Le whaatupla ia o tamau a inga, le ese esenga o lo iai nei tupe maua, a e mau oa mai e matitiva. O le nei tūlanga e tā ua o le economic inequality. Lawa fionga i le fonga fetalai, o le economic inequality le nei lea e wha moe moe, e amata fofo i le polkalame o le tasi miliona i le tū malo. Ina ia mauti noa, o le whaatupula ia o te mau ainga, o le a whaatupula ia i foi, ma la ngā tupe mo ainga i totonu o nuu ma la lafanga. Malia rau whionga te mai ta e minstase i tuatula noe i le toto mai sa ngangarua. Ia, sa noa rau whionga sun. Lau le toi a sa tūlanga o Sam whainga o Samoa. Ua mai au na tōso lātou matu para para. E ala i whātu lima lau a whionga i le whonga whetalai. Hai ua whia turi loina le mata upu lea o no resa au tala noa iai. A whapea o le whina ngalo lea. Le a fofo le economic inequality lea i le tasi miliona. E tū maulava la ufesili. Whape whea o na tupu le mea na sau noa iai le minsta. Ana pōle au wa aia le vaenga o whainu mela wha maumawina. O le alu ilunga o le tātou craft o le GDP, ai toi alu watu ai fo ilunga ma le poverty line. Wai lo wa mamna manga wha anu mela,
a whai waru lunga re GDP, aru lalo le poverty line. Peitai, o le tau wheturi whaatasi mea ia, ia lela uma watu le inequality leo sau noa iai. Paua leo se whautuanga. Wai o le tāua ia wo le whalawelawe ana pō, le mea lea na au mai e le minsta o whatoanga. Le tūlanga o le ese o le mātau le tūlanga o iai le mawalunga o le tātou GDP, ese le reality le iai a ingai Samoa. O le tāua i o le point lea. Eoe, lona winga, ua iai se tūlanga e ono whesidi ngi ai fuainu mela. Ai sila fo i le mamadu le nei maota la ua fionga i le fonga whetalai. O a tātou forecast. O a tātou mea uma e whai tupe whatatau ma nei mea uma e fuafua i le analysis o fuainu mela. O i nai tau ma iei e fuainu mela. Po se tonu le lei o le a whai pele ai. Ai a au mai lola se tūlanga ua whesiringia ma whelauto a i tūlanga o fuainu mela wha mau mawina o na iai leo se whesirite le lava na o mai a te awana pō. O whea la e mau ai le toa whimarie. Na ia tātou maua se forecast ma naia mo le ngai luma. Ia e leo se whaitionga. A se tua lalo, ma tu watu lava se tau au, sila to toa ane tūlanga ia, lana e onga arifa ma ite leo le a whai, mea vatu ala u wha malo to tasi. Ai tāua la le taidi apu mo nai mea ia e tau lose mai. Ia, ona tātou tau nuu lea i le manuia whaftai lava. Ia, malo whaftai. Te tu le menau whionga Mr. Whaftai, nau whionga le whongwhitalai wa ala whai fo i tai au manuia le nei tai au whau le lofa maleanga le leo le tua. Asina whamamla mangala i titi al me leo o e sau noanga le whionga le tamai tai minsta ioe. I lava wha malulua to foi ana pōne i te iwa mau se ese whapea ua whai se tala e winga i tātou whainu mela. O le nganga moni lava le nā lau whionga ele tamai tai minsta. Nganga o le sa o tātou whainu mela ele whai e tātou. Pea calculate mai fafo. I lau la mai tau, e sel calculation mai fafo, e sel mele tupu le tunu. O nā le sa mo moli e tuaile fe au, le nai tual mota pe no fai atu. Lua fe su fa, lua fe su lima wa vese Samoa from least development nation. Ua mawhai na tu Samoa i una vai, e tina e ia. Alal mele tupu. E lava tātou te ola whalangolango i atunu mamao. E mai so ni fai tātou paketi. Tātou paketi, o le ai deficit. Ana le ai remittance, e le mawhain tātou soifua ma oko loa. Tūlanga e le manuia lau tele, ma le lumana i tangata umma i nuu mafia angai tua, na e tō te sila fia le mele tātou te iai. I le lefe a ua wai lau tūlanga o whamau maunga, o iai kako forecast. Forecast is only forecast. A le reality o le mele tupu. Ia nai tau te silfia. E leo ngā whatau lima ina e le atunu, le soifuanga e te tau na tātou o lai. E peo le alana le avatu o le whama mafa i le fionga, i le ministā o wha maunga, ma le fionga le ministā tupe. Toi whetu unai a tātou wha maunga i le mea le tātou te ola, mo tātou soifuai. Wa e se ale nofo le UN i oma calculate mai anga fikas. E se le calculating al pule ma malu ali, in fai pule, ma tātou malo. Ia siau tu so ni atu lea lau fionga le minsta tupe. Alo, ia, whautua ngā mole anga i lumama. Popo wai fo ile, lumana i le tunu, ia, lau fionga le minsta tupe. Ia, se i mule whasau ina lu teimi, se tūlai mai le, sui vai maunga tonu. Whaftai mo le avanoa, le nana toe whamanata tu le fionga le minsta whatoanga. O mei e fo mai le iwene, lo fo e fo tamau aingo i le tūlanga wha international. A pena o tauana po e le whai e tātou ia calculation se pena o te sauno mai ai. Al tūlanga e o le whamasino ina o tātou le tūlanga leo atunu vai tamau aingo. Ia na wai ala tau to mai le tau te whamai mai foi. Nisi mea.
Ai, whaftai o leo mani no mai lo whamtalang. Ia pe e, o le whamasino ana tātou, e tūlanga le i tātou. Atu nuu te mine i mea mativa. Ai pe whena o whamana tūlanga whionga. O le tūlanga fo leo awe se tātou mali. Atu nuu e wawalta maainga. O tūlanga le lei. Walanga e, sa saunau fo le tu te tau matu mai ngana po. Ele tai whaatu saina le mativa le tātou mativa le atanu lai whafu. O le ala fōfo le nā le amai le UN. Ona le reality le e tala no mai fui lātou ma upgrade el tātou tūlanga le. Me o tunu vai vai te maainga. Ia nā u whapea nā atu. Ia e o whai le tau. Ai, le o manino le. Ia e. Tāuna ngā suima. Lava. Ia. O whionga, ia, e leise nganga e whatau na tau. Tāuna ngā suima malu o se tasi fo i o vetu pupula me tau tupe le tātou watunu. Lewa na lala ma tau tua ma tanga luenga tupe, ai pēn o whai atu. O calculation lai whai mai o le UN, e fuai tātou mea lea watu. Fuai tātou wha maunga ia watu e tātou malo, o na calculate mai le o, le mele i tātou. Al tūlanga leo tātou i, wa tātou iai le global affection le tātou i le teimini. E tātou le whalango lango lai whai mai o tonu o tātou. Whai tātou, le mea e whetau i mo le tunu. Lala nā lau o whionga sui mamalu o te le whatau ma te tau, sa o e. Ai a olo le tūlanga lau tele, wa tupur wha le tonu, wa fia le larulangi atoa. E ona tapa sa lo leo tātou vaal me whetau i mtatou. Le tau mwhai atu nei. A le sau no atu nei le, tamai tai minista tupe. O la le tātou fua e whapa leni ai, le tamau aingo le atunu. I atu tusa le tangata mau oa le taulanga, ma le whai whatoanga le itua i ale pata, po whale alupo. E wa watu nta whai oi lea. A watu le uluai fe sosoani mo le uluai taimi. Se i tau amai lungal pasene leo le, lima vai ma le re tango lima. Ina i whalangu te sia, a te le te e tūlanga le, a peo no tūlai wha mamalama. Wha maunga umai e mai le UN, e fua i mei e tau te lau atua. O nisi la teng, e se a me lau mal mota, se me lau fafu. Ala nao le tau wha pāleni atu nei, ma ai la wha mai. La wha mai o lo o tau mwhai pēl, mtanga luenga o tupe. Ya, e le tau wha furuina fo yo. Tama wha nau le atu nu, wala vale to mai. A o lo o wha pēnana, avel tu alalo e tāl whengai malato. Ya, ma le tau mwhai ngā leo lua i tau sala. O tu la en minista tupe, tau ave tato tupe. Mon ni teng. Ya, o ien manatu wa tau na wha muta le tūlanga lau whionga sui mamat. O le atele tatou taimi ar, o le wa malama le. Le wha o tō whautuanga le minsta tupe. Le na le whia model whaftai le whionga le minsta. Ona o le wholinga mai ese li poti e tāpena eselme mai nei eselme avali UN alau tu alalo. Ia. Whamol mole. Ka penga si li poke kasi ia. Consistent ai tātou whamtalanga ia awe whafuma mai nei Palemene malo whalalau. Ia, lelei, o le wa. E si mea le wha malama nei te ua whanunumi fo i lau tala na watu. O le mena tātou sawa i no fo inga ina uma. Al no fo inga le nei, o le mea e tupu, o le mena mori o. Nei e malama le maingo le whautuanga le UN, o le mea le tau nalwa i Samoa. Ia malu ungang whaalalo. Titi ura mai lau whionga le minsta alo leo. Patai lau whionga e whungtalai mo le amano. E nao se manatu ai. E tau te whinau ali me tasi. Ai, a tatu tilo i le... Na manoa le whai le miliona tāla le tau tūtuli e pensau no hoi le GDP ma le standard of living. Lau whionga. Le tau te ilo uma, tatu olo mai Samoa. E whainga tāi o na whaatu tusa. E tupo le whai pisinisi i taulanga. Ma le whai whatoanga e whai le alupo ma le pata. Ma fua lau whionga. O te lau whai pisinisi e nei ia lato aseta. Whanua o ainga nola mai whau. Whai ngō whia nāru penke e a mai le longu. O le awa noa lana. E le tai maua le whai whatoanga le whai le alupo ma le pata. Pea whapea o e tau le te whiola.
e wai pule matai fa so ina ole fanua o la lau tom fainga le tom fai e te ui mo isi tulanga to ia te o tu la me taulo ia fa mai fal tu pele fainga nga ba ko se long le fanua sam o la te tiro me au tu le tom fainga le tom fai le miliona le ma le GDP ma standard of o le ave o ava no ina yo tatu tangata e le o ye la no te mine ati e tu sa o toi ai lo business ina fi fai never no ale fai ai direta walo so me se guarantee ia e te le tatu uma o mai tatu te mana fai le no fai me I guarantee o ia va ko la liu ai sai I guarantee ia o mai foi ele ma fai lo kengo kongilo o ke ia ngai fa ko maria lo lo le fai o kong ia lo au le no le lo mo e miliona pa tai lo fiong fun talai te lo ma mangia le mta upu bo mana tu foi se no fa mo le lo fiong wa tala fia ngai mo lo finanga wa tele fautuanga wa ave te tonu fo le wa lo ngona fo e minsta mon tanga wenga fautuanga ele o le ai mai tau atu fo ele o le mea tasi le tau tita no ia a wa le vana fa mau le minsta mon tanga ai pa wa me le mena fia fa sao fa mo le mole o le wa mata watu wa se ese mala ofisili na mafu ai le nei o le fai ngo fia ia la ofisili o lau fisili e te tau no fa tasi the relationship a fai walu lunga le GDP a lu lalo le poverty line fai o fie a fa pese taimi o luma sau la fai o no stulanga fa pena fa ftai ina ia malama tangata uma o la mala ta o nei meta to te fai lau fisili e feso soani de tato prokekti le miliona pe pa ona me sau tua ai ya o uma fo iso na to le to lai fa ftai me kasi le ka mi loi sa no mai no ese o mata to mnat ia le lo le manato le fisili le o fa ngata ia na fa e tali atu fa sino e tau to o le fest le mele le saunanga le siman il to fa pe a lu longa GDP o na lu le lunga le poverty line fa ile la lo langi ato tasi percent o le au mau o la e lau te o ninga umata ma ai nga la langi ato e fa pena fo ya tino te tasi o la milionea amerika tili la lunga o mele te leno fa to nei ya o le ava noa ya tia ya tili ma fai business o le u o tasi percent a mativa la ngata la lo o e le mau le vanoa e alu elu e mativa ya la lo sei vanga na bo fai ni fu anga al malo o se awala tau amai e lunga o le tamfenga na le fa ya tu nei a se u fa pe e fa ya tu alu lo GDP ma to fa tu tau la alu lunga le pa e fa inta e mai ele o se facto ele fa pe o se mea mautino e tupu na o le tau ma fai ya se I lunga le tama na yo tatu tangata le la ai le ma fai na fa pe alu lo lunga GDP o sambo le to esta tangata motiva fa inta fa na no pa tai bo te le pe mo se va no e va so sonia ele tulanga le ai mai se tali sa out city ia sei sa do mai la fa na le va fa el fast nga lu fa tas ia o la umita o le tulanga tau information mena le ta o le na le ta e fa taile ele suio sanganga ele fa manat sa lo misile na la unga fo ele suio sanganga ele tulanga tau unemployment le sile a wala spread ele wealth ele ina tupule inequality le ona wa wealth ia tangata pitoilu ya ele spread itato employment lo sen nei tangata I fafu ona le lava le tulanga tau employment na so net fa pena tangang fa lot ia ke ro lava ma ko ia fa ma e se mo asa io e fa mole e se te anga e lo fa ula vera su sa pete sa no nga sui o ia la nga le se la unga o le la unga miska fia fa sa o lo fionga ia nga wa la so nga fio ngofo le im sa tala nei vo I sa to ale ba au sat pe tema ya tu pe fai pe ia sauna ane pu tai au ole manatu ale le mata to ngalu fatas ta to ngalu fatas yo na nganga na nei sui ta to ngalu fatas aya fam talanga sau ele o so fi ngalu fatas nanga tolu pa inga amin stalo fionga asa sa un rol suyo uso ya laudi su ya sia desfoi sak paikia o desfoi sak paikia le ko ke ya sa e tau lema pa pea o fa mau ngai abe fafu ese ma fa mau ngai mai ne
no minsta mission olea ese ya nga information si mena ia faafetai le ua mau atu lou filagalo ma ele sa no ia foi manatu ia ua Eu fio fofotalai. ia se tu O te ava tele atu i lau whewhewhtalai o te ava tele atu. Ai se i tale break. E ano latu le watu wha maumonga ia lau tafi. O te le so ona whaia se upu. Ai si la fia watu wa isoa un mena i nein mota. But I only talk on the proof in whainu a watua. Le ia olo mato sau whai to wha mai a watua. Le ia olo mato sau whai to wha mai o tato finau no fo ingalen mena. E per fa mamna manga e le tau mai e te musu tate fela wai au fa fonga tai tu malo. E ma. Se tu la bela fonga su parmi. Ja, fa tala fa tu lo fionga me se le motel nei tai au wa nga I lava ile lautele ia saunoanga su madu. Ai tultuli atuale nganga o paketi lo fionga ma le sini au tu o le tato tala fa tau le tupe. O le lava e tau whamatala mai le fionga le minsta o tupe ia le nganga atua walai ona ta oto mai le talo tupe I le tūlanga o lo iei nei, pei foi ona oto atu le nei tū. Ai o lo whapena foi ona fisilingia le nei tū, iau tūlanga masani lava. E mafua ona tātou whelafloa fwa I le tai au le mta upulu nei ona o le fisili mai le sui malo sanganga momua. Ona o whapea walu lunga le, sanganga lua. Walu lunga le GDP au sau lalo le poverty line. Ia, leo maua lau whiningalonga whaalia. Ai fōringa mai fōi wa e tua inga ia tūlanga o wha maunga le tātou malo. Ia peo I nā lea wa ta o toilo whiringalo o lo iai le whesesia inga lea. Ai mai tau atu fōi ia e te leo tu ina mai ni wha maunga e tau na lango ai le tūlanga wea mai o le GDP lalu lunga ma le poverty line lo nā lalo. Ai sa whapea lau fionga. Fionga me fie whasao wha mole mole. Ai sa whapea le tu lava le avanoe le fionga le mistau tupe. Leo wa tau mwhai atu ia e wha mamlama nisi o vala. Wa lai ona tūlai mai le vaenga leo le mativa. Le fua sau noa isi o uswa mistau. E tau wha mamlama tau wha pula le mafuanga. Ono le tūlanga sa iai fo I le vaenga o le paketi sa ngā lue fo I malo taluai. Ia e ese fo I le latou vainga I le au te lenga o le tamau ainga ma le whaatulangana o le whasoa. E ese fo I le vainga le nei whainga malo. Le vo tu sao tua le sini au tu o le paketi. O le whamaite. Io e, o le whamaite, io o mafau whaunga fau, o aikia fau, ina ia nga epu ele te mau ainga. Ina ia ave ese ai ma whaititia le tūlanga leo lo toa ai, le se senga leo wa mai le economic equality. Ma fua sea le economic equality. Ona le tūlanga tonua leo wa maia. O lo iai, le whaasoa sa iai, ia e pei fui le e vapiapi le tūlanga lea. E le o le whaasoa I tonu o tangata anu. Tātou tangata leo o mai le malo nei sui. Ni ia whaasafua le whaasoa, ia whaasafua le banuia. I tātou awhioanga e Mulinu'u a inga mai ka le sia. Leo whaamamama atu le Minister o Teknolosi, le tūlanga lea, o le distribution of wealth. O le mafuanga na leo wa iei le vala lea po le economic gap. Wa iei e o lo mwhaina whaatino tūlanga o pisnisi, o lo iei te mau ainga, o lo iei te mai, e sa ili eilo lato te mau ainga mo lato manuia. Ai o lo iei e lalo I e le mawhai o na lato sa ilia, e a tūlanga ia peo na ngā whaatia inisi o lau whai pisnisi, ma e o lo o iei whaasoa. O le mafuanga ngā wa iei le economic gap lea, o e iei, ma e le iei. Lea lau wa create e lol me lea wa taua o saunoa ele te maita ilea. O le economic inequality. Longa winga, wa iese tūlanga wa le launga te sia le te mau ainga, I le whaasoa o se paketi sa iei. Lea lau whaamanino le taiao nei, wa whaamaite le malo fau, le tūlanga lea wa alu miliona. Lea wa alu miliona. E le eise le to e fisiligia le tūlanga na, o le nganga la paketi, whaasoa I foi o tau, pe whaafea o na whaatino
ma whaangalu e ina le miliona lea. Ni a mai e lunga le, ia mai lunga ma vesea le mativa lea lo o tau so. E ei langona ma le autu le malole nei, o le miliona le nei, o le afiso swani e alleviate, ma tam whai na ia si tia ai le tamao ainga, o a tatou ainga, o tatou nuu. Tua, ia meise e o lo ilalo, o lo below the poverty line, or around the poverty line. Ai whaamalia tu le nai tu, tatou woi le nganga o le paketi. O le tele i o bea fau le tono le paketi. O mafau fau, nau tu atu tono le paketi, sa tau tau sau noa mai ai, ma tatou whale ai. O ina le maua tu ai le matou sini lea, ia whama eite mea fau. Tatou woi sa veu lunga le tamao ainga, wai ta amilo, le walu tua. E fo i mai lava le mtanga luenga ngai o tute ma tupe maua. Ma te toi ta pā lava si vaenga o le lafonga le la maua ai. Mai tangata whainga luenga, le VHST, ia ma company. E toi maua mai ale tupe le tatou malo. Sile sila le tu positive o le tatou paketi wha mole. Ia, o le tala lea, manuila le tatou fono. Ia, e le manatu. Ia, o le ua. E le manatu lau whianga le sui mamalu. O le usau noa le sui Palemene o le sui le malo. Manatu foi ua. Wa tere tatou talanoanga mawhautuanga le nem tau. E lea ngā foi na toe whaini la fonga. Whitutu ia i tono tatou maota. Ia o le e whaatali le minsta mo le whaowino lan saunoanga le melea. O le usau noa le sui Palemene o taitai o leitu o le malo. Fuafuanga ta tau na le malo mo le ngai ruma. Lo fionga na se me toe pamalo tuaile. Le saunoanga le minsta o tupe. Ia mo saunoanga le sui Palemene. Ia to olo fangia foi le fatonunga no foa la ofionga sui mat o le wa vatu fatuanga le al no foa si fa wa sa no ngal mista tu pe to mo fu se sia no ia to mo le se sia no lo fionga pe pa ne le va no o no le so no sa male fionga sui pa ele e te le anga il sui pa mi anga i o mista tu pe o tu la fontu ma ia o fa ra tu lo fionga sa tai mo la no a le sui o sanga lua o le o mal malama manino lam ta upu. O le au no usita ia lo fina ngalo. E lava ina na ngona re wha no ua tua ina au e le sui Palemene. Wha pea ua tua ina wha maunga. Pau al menu tu la e tuai. O nei lalo tatou tu la fono tu mauia. O le mea fia wha sao. Pau a whai o lea tatou wha pea ina whai. Ia, malo, whaftai. Lo whianga minsta, wha wau mai lau sau nong. Tere whautuanga le wapatu lau whianga mamtanga ruang. Whaftai lau fionga le fonga whetalai. Ia, mai tāua fo i whinangalo manatu atu ina mai. E au na maali e le tātou sini au tū, tātou folau whaatas. O tautu alalo mai, o le whautua mai, ia, pōpō wai fo i tātou sā awale anga i luma. O fionga le fonga whetalai. O le a seula o sā i whanua. Tautonu fo i ua maea na wha mai o io, tali ma fesili e peo na tuu ina mai. Aile i seula o sai whanua. Whionga whetalai, sa no wha mole. Oi, e se si mea ko koe po. Tau whionga whetalai o lea ua tali fesili umasala ngai vanga na ai ma tā upu sa ulanga. Pe se no wha. Lalam tā upu le te tau. O mta upu le sa ulanga, ile maa nei o le wha ma ite ua iai. Ai te tau whana wha ma ite ina ia whasoa wano tu tusa i te tongi la au whainga ruenga le malo. A whai e iai ari tūlanga tā ua le se ufsoswani atuai. E onga onga wha ma ite ma ese le maa neia ma le matanga o fie. Paua leo le mea, e iai le mea e tau o le sense of ownership. Ua whelava sa e tātou whono no o le sui leo sanga. Ua tā Tiafau tuanga i o lawa wha mauri lei en minsta. Le ua maua lea sa e tā ua lau ngā mua tulanga lea. Le a seuria i uta lo wa pa fa. Ala ko ta mai minsta lau wha mauri lea. Wha tuanga. O le sa ta ko vatu lai tu ala. E tā ua mo wha ma ite lea. Na ia manuia atiri. Pa ua lea. E le sa fai tionga. Le ua mai wha tuanga. Le mesa utamu fai ai. Ina ia create se mea tau se sense of ownership. I vaenga umar community, ma le puppet sector, ina ia ngā lulu e whaatasi. Rea tuke au mai ale mea lero ngā lulu e whaatasi. A le mea tā ua, o ai tātou te tua iai, sau noa na Paul Minsta lea,
o le mea lea tau, o le monitoring and evaluation. O ai tua iai, au whainga ruenga na malo. O ai tātou te tua de expertise loisi mea. Pere winga le na ai ai oi lea. Me sili lea. Ia ana o tali atu le teimine. Leo mau le fingal, la me la sui, leo mau le tulanga mabaru tātou mahota il suia. E lo la ua fionga. O fionga le whawhetalai. Hei tau toa mai la ua fionga na mana ia leo tātou ua le fesili lea na tuina mai. Tano la fionga. O lea lawe tamu whai atu lau fionga le sui maru. O le fesili lea, e patino tonu lava le mtanga wenga o le pisasi. Lea o Minsta ai le fionga le tamaitai Palemene. Lea lea o tapena le tali mo ai. Ai marie, se yo le nā teimi, ona watu leo se forsanga manino, ia atono la family ina i foi la fionga. Ai a wole tali le Minsta o tupe, ono lea la utali atu le vala lea. Whaftai lava. Ia. Whawala o saunanga, la fionga Minsta tupe. Ngau fionga le whawhetalai. Fia mosia wano e kanga i on Minsta tupe. To leo whai umari saunanga Minsta tupe. Ia ia po mafo angalo tu ia to le wo fa lo fa i umai. Sauno mai, sauno. Ela yo le mata pu le sa fe sa ulanga le sa fe la sa noanga. E mo me banga fo ia mo me forensic auditors. Le la lo paketi ora na mtanga nga lima se la wa fe. A fabidionga. Fa ti no iso so nga ia. Ela fi siria tu le sa no na po ma mai ta iala. E a fo i fa nga e la tau la o so e pe ale fo i fa sala la o sa i ni se ale te fi siria tu e fi man malam po a ia mta upu ia la o so e se i sa no mai po a tonu so nga ia a fe nga i so e nga o le po kala mele o va tu lo fa ta o to mai lo mta nga lu pe o le vanga le fi fa siria tu e na le o fa lo tu fa i u sa do nga mista. Ia, masalo le sa tōra lo uma le Minsta ia. Mea le la anga Yesu suenga ia. Ia, se isa una mai lau whionga Minsta le sa uma, sa maua tuan fua. Le umi ia lau tōra longa, ta upu ia la anga Yesu suenga ia. Lau whionga i le whongwhetalai. A tono le ua, ke lava sa i solo, pesili, al tātou maota. Ia o lo tau mwhai lava talitali atu. Ia atono le whaafisilia le awhionga sui te tai o le tuangai. Ia atono le umai au na uwha manino vaenga uma. E whaavai ai le sa ililinga. Ia pol tato forensic audit or investigative audit. O uma foi ona uwha ailo vaenga uma. I le o mai tono le tato whainga malo. Fast food tau sanga. O tūlai mai tato whainga malo. O le o vaenga ma le sona tāua e maua mai tono o tātou suesuenga ia. O le ata pena i fol tātou whainga malo. Ini le sona tāua e tūla i mai. Ia, a tonu ia i se taimi. Ia ona whaailo la ia. Ai, e tāua pia. E le tau whaailo fo ia nisi o tātou wati. Nau a whionga le whongwhetala. E whaingo whiala psi. O ame ia o ia foresi o se sue. Paua leo la ofisi le toi. O am ka ngalu, o am ka po o nya ki nga e po ame la o susu. Tano mai lo on sa mai lo fionga le te ta. E lo disi le aso nge yo la wa ku yati na e ya lo itono tato forensic audit. Ale ala u fa ilo atu ia se tasio atu. Ia ora vai se kono ka mai. Ia. Ole ati na etas. Ia. Le ati na ele tato Malae ba alele ti avea. A tonu e tele ni miliona na se saa iai. Ia au le lava e tato te le oiloa. Po ai tonu. O ai lai manui ai. Ia kaunga o whapena atu. Ia au lo iai wha mau maunga le tato whainga malo. Ia o mai a fo i o na wha mau nia i lunga le kapeneta. Ia a tonu le ato si silai fo. I vaenga i ati nai. O le afa atino i nai le sa i linga. Ia tonu la o fionga le fonga fetalai. Aile i seulo o sai whanua. Ia e tā ua lava le fionga le fonga fetalai. Ia, se tō lai mai e se meo. Ia, whawhetai mo le awa noa leo mai atau ato le awhai mai le whawhetai. Whai ua i le saunoanga le fionga tawaitai Minsta. Sa le whaalawe lawe lawa.
A se mta upuna o la ngā I le physical strategy le sa e tali mai e ana nei e whaasa o mai e le se linkage po se fiso o ta inga ma sustainable development goals a o nai maua I le ta iala mo lumana I manui o Samoa le PDS le lima tau sanga o le nganga tu a lalo na avatu ina ia fiso o tai ia tato documents ia tolu mantua foi o le SDG e filter mai ai lalo ia la tato PDS ta iala mo lumana I Samoa ona saulo lea I lalo I le tato physical strategy le tasi le tausanga e ta taula ona fiso o tai wa a fiso o tai na o mea na e lua ai misi le annual work plan le tau te ngā lulue ai ia ona le mawhai lea ona tato ngā lulue anga I goals yes fulfitu ia o le tua lalo a o maualo ua manoa lau fionga fonfita lai mali na o mai ta wina le lava sa I o le whaonga ina o le upulea GDP le mauta a lea e whaafofonga le hatunu o le GDP e fua I ai le tamao a inga e le fua I ai le social progress po o le soifua manuia o le hatunu e le I whaia mesha si e fua I le mativa po o le soifua manuia o tangata anu e le fua fo I ai le soifua malolo ina malea o ina le le na maua mai le fionga le minsta fatoanga o te whamaru atu le sui mamaru o lewa le whaonga ina wa mai ana sau nor tatu mota I na o manua mawalo wa manua paua na le me fia whaailoa o lewa o tatu pasi tua manta o lewa ese tūlanga o whaonga e GDP mauta ma lo whaalo lava whaftai o le mesiri lewa mai foia tua lalo sui foi o tamaitai mtinao ia e soasani foi lau whionga tamaitai minsta ia malamtanga ruenga ia o tua lalo a mole manuia o le tātua tunu ia e mesi o sota inga ia e mo mia fo tātua ngā lue whatasi o tō whionga lo tonu fo tātua komiti ia whapenai mo mia fo tātua ngā lue whatasi da ia soasani foi i tamaitai minsta ia malamtanga ruenga ia e au ngā umawhau tuanga le fo mai tua lalo le foi tu ia lau whionga minsta ia tō tonu o awanoa ia na ia ngā lue whatasi pēr mo le manuia o le tunu ia e wha mai ala saunanga wa mai alo teip Paftai rau fionga le fonfetalai ia tawa umalangona ma tualalo ma fautuanga ma le afa mawina mo tato anga I luma ai awangi e koe whaalabla maisis o le la faa tawalunga ia la ufolsanga Ile vainga tato paketi e mai tawina e tasi le tato matanga luenga o lo whaalango lango o mai matanga luenga uma ele matanga luenga tupe maua ma o lea ua o tauli maina ia le tala whaatau au tu o le tupe I tupe maua ile tausanga lua o lua tasi lua o lua lua ma ua mai tau wina ai le tupe ua mawhai o na koleti ma o ina ele tato mtanga luenga o tupe maua ele taimile ne e tusa male iwa sfulu iwa pasene e na ole tasi pasene le I mawhai o na koleti ina e ato ai le tato wono se lau toru su limiliona e pei o na iei te tono le tato tala o tupe lua o lua tasi lua o lua lua o le abanoa lea o te whaale o ina ai le anganga o whaafitai I laua fionga le minista o tato tupe maua a wai tā ua tele ai mai se foi ia o le tato mtanga luenga tupe maua le mwhai na tū lai mai ma whaatupe ina ia paketi a tato mtanga luenga taitas ia pe a le whaalangolango atu I la o tōnga luenga so e momoli le anganga whaafitai pale o ina fo I le anganga whaafitai le taitai fono komiti o tupe malau komiti e tusai fo I le tōnga pātia ai mai se fo o le silsila manino I le tāpenanga le tātou tala tupe a wā fo I ni whautuanga e tu ina mai luma le Palemene e le whaangaloina la umtanga luenga tupe o e o lo ngā lulue I le au malipo
Le tau mawhai e tu whaatasia le talo le tupe. Ia ina ia manino, ina ia maayo iyo, ina ia tala whea ngai fo i mata iala. Wa tu ina mai, e le tatou Palemene. E le ngata i lea, whaaleo ina le angangal whaaftai la o finance sector, le kovana le Central Bank, o le sifa o le o telefo ilo na sao i tutono o le tatou paketi, le whaltupe o atu inae, o le tatou ofisa le Slack, o le UTOS, nupi wha malo, i le tauta penanga, mala o tauta pua inga. E le whaangaloina, ia au whautua, o loo whapena fo i una tu alalo i le tele o taimi, pe i una tu ina mai i le tele o taimi, e mana o mia ai le sosoani. E iai le taltonunga, e iai lape o loo tula i atu i le tele o taimi. Ai whamalulu atu Samoa e mai se foi lau fionga le fonga petalai, ia o le mauta o le Palemene, o le ase leo ua le tauta mali, ia ua le longo mali e foi lau whaafonga anga. Talitonu, ia o te matua atu ina. Ai lau fionga le fonga petalai, paleo ina pea le anga ngal whaaftai tu sai foi o lo tu la i le foi. E tai pea le safo lau o le tatou Palemene, lea o mawhai ai o na to ai tau nuu mai i le nei tu la. Ma le anganga whaaloalo, whaaftai. Ua, whamalo, whaftai, malo, tō whai lau whionga mata i minsta. Ua, whafonga fwoi ma le tō alpa i o mauta e mese le whafonga anga le tunu. Ia, te tonu lava langa o lau whionga o le aunga o aute. Ua fwoi nei fono o na tala tupe. Me lea, ia, malo, sa noa. Whaftai fwoi lo tele, ma le onsai, ia, mese fwoi o tele o whautuanga wa watu le tato mauta. Ia, te tonu lava o le awa tele lo finangalo. Mese foi le mtanga ruenga ia wa lava ia le anga iluma ia ma tapu e no tatu tama ainga me le malo no sai te foi le ia lo tali le mui no foi o finangalo ma ia ma fautuanga tatu mauta ia winga ia me tau tupe ia e tonu lava ia tele foi ia fautuanga taua tuinatu tatu mauta ia wale popo wina on tanga ruenga mo langa iluma wa tama ainga le tunu me le malo faftai malo ta pena fa tai fo ile il pursili mam tanga lo tupe ia me se fo ila to uma sanga rue ia mole tau veina ma le tau fenga tatu talo tupe me le malo fa tai ia wo mai tatu fa solonga ila ufionga le minsta o leo fa pipui tinei mu ia ma fa fusei la ufionga le ono bo Aptai tele lo finga le fontalai mo le amanoa mo le tfoi fa malo lo finga mo le fa foi no tato fono o finga ia fia o folo fon fatal fatule finga le malo lan msiofo ia le fono suito fia le finga ia ma mea tu funga ro pati mo lon faltua fatal fatoi lo fionga le sui pan mia malo al capeneta ni stala un lango so ya fai pule nei tuan mal ya va pe voi lo fionga le sui tai o le tuan ai ya mal malu le imta mai tai fai pule na hoi tu le mal fatal fat foi le fionga le pamsin seli le plestene o famsinonga fanum soif malu ele imta mai tai famsin ia malu le fionga te mai tai le stala ia malu le au fainga luenga ia tala fa fo il pa ia se tatu atunu pa ia tama ma inga ma la to tama tu mom pule tu au mala to a inga taima le pa o fonti ia pe hoina fia fa talo fa tu mo folo fa tu pa ia yo staulanga se tatu no olo mo fotalo mo se manuio Samoa uma la la Samoa ni ia va pe ho ima ma tunu i faf ia fia
Abe fo il fatalofa ma fa malo le tapo ingana yo. Tatou soi tutuila ma manua. Fio le kovana ma le sui kovana. Fong talai ma sui al mota. Prestene ma le senate. Le paia le ya so ma le vai fanua. Fo mai tulang sa ole ma sa le mo ma le la uniuna. Sa e lua. Le la au na matasi. Fa tu yo al moto. To al fale ula. Fale ang fulu. Ia ma upu ia te oele tui manua. Fatalo fatu ile paia man malu. Ufanga duanga ma pulenga ufanga duanga ma. Ala pitonga malo tatu. Fatasi nei taiao malo al tautua malo le ngalue. Onai fisili ia sa la ngafo e suyo mota. Ia imtanga duanga leo ma falpui ma toi futa in. Ole komisio fenga parota. Ia fa pe foi le tine muma ngaluena ngal tosoni la vea. Ole fionga sia fai pule faleata numero fa le ngom tua ya ali. Sa ia la ngale sili le semta pule pere fainta tau titilo ono le tele hoi o tatou whamsinonga e umata whainga palota ia tatou anga i lesi whalpaepae lea ia whatu a maua lea sui al whalpaepae nei ia lea sa whatu mail manatu le suia whaipule pele mwhainta titilo le stulanga hoi le whatanga sea whainga tupe whaier campaign ai whasala la o e pea e o watu ia se tulanga hoi lai whai isi atunu whatanga le mele ai hoi li poti le komsino whinga palota le wha ingo campaign funds. Sa langa hoi le swim malu le tulanga le le tulafono le hoi nei tātou sui o le mauta. E tapu na tātou wai tangata hoi le o le toinga ngaruanga le tau te iei o sui a whaipule. Na tātou wai le tapu hoi le ia tau hoi le tono al whaavai e mawhai ona e whaipaanga. Maso sisia e te whina ngalo malua maalia e whaatanga al whaavai mena. Ia lela i tūlanga hoi le sosialoia, fōmai. Tanga umale avanga a lausu e tusi. E hoi e kalesia. Ai nau tātou lau sui a whaipule le tapu hoi le ia tauna e umarona whailau tautonga e lau vang whai e te ia. O le lau tapu lo walu sa momua sa tapu e tanga lo mei. E te mei i tuto tasi. Ilim whaina toi mei isisi. Ilim whaina mei isisi vanga whai. Ia mana ia mna tu whatu e na whionga ia i le ngoa matua. Ia. Na se matua ui e whatu stusa. Whatu saan me leo le tapu voi leo o lo walu le si vanga whai. Pai whatu stusa la le me leo lau ia tau e te alu e le kalesi. Istu la fono hoi le tātou la leo. Sa le alu e tuto tasi sa hoi le alu le si vanga whai. Be hoi le tanga le ia tau e pule a oi lau lotu e te alu. Ai alu e se la malutu ne te. Ia pela o le lokai. La e whakasa. A o le se mal whakasa. E sanga o alu e kakori. Pisa sa hoi le a whatau wa. Ia nau fiong. E le whonga whtalai malu asu. Ia o nei fisiri uma. O le tati atu le tatou komisi. O iloa le tulafono. Po la le tulafono tau te whalau e lesi ono sfulu tau sanga. Ia le whatau anau ma tau sanga fo i le paia malu se tatou atunu. O lo whatamilo al tatou komisi tatou tu malo uma i lima sultasi. A fio e tala au i fo e whaali tō manatu. Le o te a le si ono sfulu tau sanga le lo whamaleanga leo le. Ia ai mai o tau whingalo. E pou ma whau eisi tu la whono tatou whainga pārota. Mo le si ono sfulu tau sanga i le nomna. Ia o si tali whatau waa le e whingalo ho in whaalia le tionga le ngom tua mai whaleata numel wha. Ale pata i tupa i lunga. Ia le tionga ia fuiawa so le malo am tanga pene. Le sa e la ngale tu langa leo se whale tine mu mo ale pata. Ia ole matu le sa la nga e suyo sa fata mua ma le lua. Ma le suyo whale alili mua. Ia mana ia manatu.
o le tali atu o tanga i tatu fai ngā malo ma le mtanga duanga ini tulanga fa pea ni fale tine mu o tatu ai tu malo ia ai talsanga tu e on sai mai o le tau titi le fa solo atonu i fuafuanga e titi ho e tau fa paleni a fa pe fa tu ia le pat ia se tulanga ho le tau la ta ho ia fie foi ma le pa ma le tfanga ia na to titi le si tu i fale ali ma si umu ma safat ia wa fa ta mi lo tu le fanga ma sam tau fala ta ia le fale tine mu fo le la fa tu i fa fo mai on Malae vale o la fa pitoa na mo le tua ana le ona ele ma fai tu la fono ale Malae vale le ona fa nga le ofisa tine mu le tono Malae vale le o mai e fai e tine mu i fa fo mai on Malae vale ia si talia tu le i sili la ufionga le so ia ale pata i tu fai ole si malu mai nganga maunga numero 2 le fionga ya se wa muli fasitoma ya le sa e la ngale sili le atonu e to tele su yo mota la fie sili mele ono tulanga lele to tele fo io tata mai to tu malo yo i langa ya fa vai time o sili pe e sa e to lua soile e fa yeli poti pe so tu la fono fa mani so tu la fono ia pola hol ma fuanga alaina o mai Apia ai ele me faina fai asa va i to sivi ia aftai o fionga mo le fisi o le tani me ale matanga luanga e tatau na mautino le ia fa monga o sua faltanga tale fa mau mo le so tu la fono le fa mau dia fa ngala fa monga tanga luanga le mai le fam sino ia fa pe fa monga le official lawyer si o le la e ngalu fa tasim tanga luanga o le mele le fa yesi na tina tuai ia male tolanga na ta mai na fa tu fa pitoa le wa ngalon tanga luanga i hola le sinia na te fa pitoa le va ngalo la o nanga i le va ingo tulanga i mo tangata o fa maunia sol tu la fo afta i mo le sili la o fiong ia la fe me la ia le tanga luanga tolu aso ia e tu ma wele na no ia lu ta wele mo le tanga luanga le ma pam sinonga ma le official lo yesi se tau ma fainga ia tatu anga i ma peisa tu no te lo to la sole te lo to i e lo counter toni la tu pe ia mai lo pc rek ia lu ta una mo to la lu anga i na ta uan manatu fingtale malanga mai sava ima tua ia lu la so ato ia ato luas ia ile tongo fifo ia la tong fa ye pola stulanga fa ile tulanga ile fionga ile fa pule fionga ile ia fa pule sa fata no maltasi lo fionga la na ron posin na saif silipo po ile lo ya la fanga luanga le na afia fa vera ve i tiavi ona fa pe nga luanga mama tele ya mo piliki men ave nga luanga ya tangata ya no le tangata ole afo ya nga luel tuanga le ole li potimer officer ole nga luanga ole to fa le ya ole po i potasi o fa le po i potasi o esa ia la vanga ia na mali o to lua kamut ia male sekulati o la vanga ia nga lue le vanga tanga luanga le va ia asetam fa le ia fale ole tanga luanga sa langa ho elo fionga de po la le mafuanga na laina umi o tau mafai le sosani lunga sosani le il fa blave ia li poti mai le tanga lunga fesala ai lo tanga sa ile o fesala na pa u el turanga o no matu ya fa blave to am fuliale taval o so se mala o
e o tūlanga hoi lea sa whaintai hoi ina tau whaatino ia au nanga le tanga ruanga tine muma au nanga sosoani mua. Sana ngā hoi lau fionga le tūlanga le matai tū le alu inunga o le aisa ni le tatu atunu ia e le te na io tatu manatu uma me le o se mea le tau te pole o mai tūlanga le o le aisa pea o le tūlanga hoi le ngata o le tele o tangata e whaonga ina whatauina le aisa isa mo a la vea hoi ma atunu hoi le e whaonga e wato le aisa isi atunu ia o le whautuanga mai tanga luanga lau fionga mai le lua tasi lua o whamaumonga la ia i rates fo ia leo na alu tua na lua o e ono rates na maua mai le marijuana lua tasi e fitu rates e maua mai le marijuana hoi lua sifulu lua rates e sifulu hoi le na maua mai ia marijuana tu i fola i tausanga ia ma le melo le aisa le lua o e tolu ia o sfainga na maua mai aisa lua tasi lo sfainga na maua mai aisa lua o sfainga na maua mai le aisa li poti mai hoi la tanga luenga e le ni au fainga hoi le a faatusa mai lua tasi lua o alu hoi le ilunga o lai faatele na paul mele o lai mau a o mo tama i tanga pepa i la hoi le la lo sfur kalama i o le faatau hoi le faonga e la tu ia le faonga ina le aisa ia pe hoi na sao noa lau fiong o le sa maua hoi tangata ia le si o hoi o tangata le e afia i le faonga ina o le aisa ma o le tunanga hoi lo matai tu le mtanga duang o isi vaenga na maua mai osfa inga le o le paipa hoi le faonga e ulai le aisa ia ma me hoi le ngausi e mwheta atanga faonga ngausi le aisa i o e lima ia me whapena na maua mai ei o te whamarurua tu lau whionga minsta taru e nong leo tatu taunu tatu taimil malo longa masani o tae me le whamarurua tu e lau whionga tu e whaau lau saunuanga pe a tatu tu e tariu man tatu malo longa me le whasisilatu whatati ese ngā ruenga whono au mo lana malo longa masani o tae au Siongi, le wa mal kare le midia le okol maniu ya ariki. Mama, kiro ene como minka. O free go de me. Oh yeah. Io mama. Papa ngo pia ariki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai ufa como si. Au ngo am si. Fa fenga i longa mesa. Ole makakara ngo am si o le keshi ole ari. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili Mailoa é nome Song Aliki Wholesale. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today. Brush, 2 times a day. Brush with Colgate.
whāwāwai le tātou ngā luenga le ni aso. Whawhtai lau fionga ai whapea fōi se tāpenanga uma sa whianga iai ma le tātou ofisa o le fono, whaitula fono, ma lo whawhtai. E taluai o malanga wha Palemene, e pei o na tāpena iai lau fionga mo atutu mau, i se aso le nei vai aso, e iai le talitununga, e te tau o na lava se taimi mo tāpenanga o whianga iai. Ma tau fōi le whaangasolonga o le tātou ngā luenga, e leo toi tele se vaenga o tutoi. O te tula iai ma le whaaloalo lau fionga e whaatu le lafo. Ina ia whaatatia ese tu la fono tu mautolsu lua mo le suia o tātou tu la fono, mo le asofono le nei e whapea. O le a whaawapea tātou taulamanga se i aulia le tu lai tasi, i le auli nei, o na whaatatia ese lea ma tātou toi tau au fia, e le tu lai ono i le afiafi, ma whaawawa i se ia maeal, whaitaunga whaatolu le tu la fono tau whaofi, o le whaitau wina o talo le tupe whaopopo numero lua, lua lua ma le tu la fono tau whaofi o le whaitau wina o tupe, lua tolu, o na tolo po ai lea, o le lafo lea ma le whaaloalo lau fionga. Alo ina lau fionga. Wala wha maunia lafo e whina ngalo e sau no mali ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. Ia la wha ngasolo tatu ngā ruenga tu sole lafo wha maunia. Ia tule mai lau fionga le minstao lo leo. Whaftai tele lau fionga le fonga talai mo le manoa. Ia whaftai hoi lau fionga ma maluan tanga ruenga mo tau mftanga. Mo hoi le pasi ngā malosi mai tau mftanga. Nā se lau fionga le fonga talai na o se whasaonga ua toi whamanatu mai e le suia whaipule whale alili. O le saonga o whale alili lua le ntausanga i se tine mu. Ia whamalu lua toi le suia mai abatito. Ia o le whale alili lua. Le e hoi le latu tausanga mo se whale tine mu. I le tulanga le i whamaumaunga tanga luenga leo leo. Mai le tausanga lua o e lima mo paipa. E whaongai ula ila isa na mo mai lato i lato os whainga. I lua o tasi e lua na mo mai ai. A lua o lua e fitu. Matauina la i le na o maanga ia na mo e los whainga le. Na o le lua os whainga na mo ai i aisa. Ia alela e tele atu i mo utensils ia na mo mai lola whainga o le aisa lau fionga le fongstalai. O le situ langa sa silingia le sui malu sa fata numertas. O tulanga le i nai au whainga luenga leo le na maali leo le. Whaablavi sa asia fo i le sui o sa fata numertas. E fionga ia laumatia persau. Tulanga le ape e le insurance ia whaamaria tu i suia whaipule o mai e tolu. Ia o le tulanga le tau te iei nei ia o le ia pe o isi au whangaluenga o malo. E hafo i o le tulanga tau insurance e tatia toa tangata whangaluenga ia tongi langa insurance. E leo i se tulanga po se fufuanga ho ia mtangaluenga leo leo whapea e tongi mtangaluenga se insurance mo lato nato au whangaluenga. Ile lau fionga le fonfutalai. Ia, lia lau fionga le minstase, tu atu la noe, sa fata le minstase, lau fionga suima. Whaftai tele lau fionga le minsta, whaftai tele mo le whamarumanga o le taupulea. Taupulea o le tūlanga hoi le na mali leo ai, na e li leo e totoru. E o lea nau siringia langa o. Leo fo whalong so ai tōni o le mautane. Ia, whainga malo hoi ma lato whainga whaavai fōua, whaatati ai. Wa whainga whaavai ai al tato malo i mei o ngā luenga ia. E tau ofo ngā luenga o na e le se kon karate e whaia ua lau ai i le uta le. Ma le o le matua te lea le uta. E na o mai e lau la whaitau. E ono whai se kon karate i e ngā luenga. Ia, o lono inga e a fo e o mai ar kon karate ma mai uma ia uta ia ma meo
o a fo yo me fai nga lunga leo na e sa no ia ai pe yo leo wa fo ringa mai o le awo mai na i tamali e to lua le ta o ka muta le na mali pe fo ringa mai o la wa e fai le nga lunga le e sila na pe yo fai nga fa vai le wala ia no mafu le mali o na i tamali ia pe yo le ana le o le stulanga na o fio o me io After le lewa e to lau ia me io fu ala au fasaina. After I me o tausanga ma me o le anga ia. Ia o le au le to ta o le isa le anga o le o sa no le fon fitala ia o ne o to ta o le sana to ta o le isa to no le mountain le. Ai le tulanga le o me io o isa me. O lau fu le lau tu wala. Wa le mautino o ma me nei. A le fsili hole le matai tu mai le tatou atunu. Ai o atu il whamsinonga. Pape mai whamsinonga a fo wha leo ngā ina ia le ia mori anga ia. O nei le lava mau mori mau leo leo. A o mea leo e saunoa ia o mea leo tino mau tilo. Ai o le winga o lautala. O le matai tu tatou atunu I mea ia le anga o le mea whatupu mala le mea le. O mala ia o tono tatou atunu. Ai o tfui fam sino fa pele ele lava mau leo le ngang fa lo ya malo fa tai nang le uta wa ya fong tela ile me le aisa ya le wingo la fam tela ngang sa esa no e pe e anga e masalo mil tato mota le mafu anga na no o tato wa ya o mo me mau fa mo wina ya e ta wa telefo ile fina ngalo suila to ya mo pu nga mo nga ilu mo le tunu ya e sa no mai lo finga mista Le mosa manoa lo fio. Mo fa sai no lo temi lo fio mista. Tu le mesu sa fata. Ia faftai mo le manoa. O le ua o le saunoa ngale minsta I tulanga I o insua. Ia pe o au le sa langa atu le vaenga lea. Ia e pe fatau tonu lava le talusanga sa awe le minsta. Ia o I latou fo ie mali liu line of duty. Tai peila o I latou ia sa mali liu nei ina ua la vea ta vale. A fai le ngā fatia mtanga luenga o tongi insurance. Ia pe a len tano atu. Ia pe a ofa ia I se lua tausanga e fully pay el tangata lea. Wa le ua whafua se ina maliu. Ia aulo ia isi on to lua masian whanau. Pe o tulanga le o le sa tano atu ai lau fionga. A fai le consider ina ia insurance. Ia pe le sila lau fionga le minsta. Ai fully pay ia le tangata leo maliu. Ia mo sian whanau mo sian tō lua lewa. Tu ual maftang, man whalot. Ia, ngau whenga minsta. Ia, paftai tele nau whionga al fong tarai. Talia man fi fiel fatuanga ho ele whionga sia fai pule mai sa fatanu matasi ia ma. Tato uma sia fai pule tau te pole uma ele isa o lo matai tuan tanga luanga tulanga le ye o lo whaonga inga fola au fasai. Mai o le ilau titilo ye o lo le lei alfa tino inga tuteo le tulanga le. No le temi umale lo ila tos fai. E mana o mia le search warrant foi le su el fale o le tangata pose me le masal. Sai ni mela alfa msino e le faina no ele se le la fo ninga mala sa ole information le te mo le mo me fa la ya tangata. Ia se so ani le fa tan no ho le vai fa fo le tulanga ho le I Tiafau so ani le customs ma lolo ile ngalu ngale ta si ma le tato scanner le customs la so tele le po le ngale tato te atu ngalu fa ta si umbai le se me tau te pole o mai o ne o mi sa mo le fa ma ia le se usa fa pole ya la matia mana ia tele na ana o pule tu per tato malo fa ya ngafi minute fi ngalo ia ai tu sa o mau fanga le ngal malo pe la tau va ya tua pape taule maliu ole li porta mai tai lo tau nga masanya lo you pass in a line of duty ya mo ele fa punga ya o si ia fanga ngal malo ya angalu e maliu lo ofisa o le meta si la tongi la le line of duty ya pe la tatu fa tona e tau fa tu ava pe
ia te tātou vai a alua e lunga le tātou tamau ainga i le tai miliona le tufa ia atonu e pa telena hoi tātou la fonga mo mai ia tātou o tu le tulanga o se mana tu le lei lau fionga le suia fai pule i le tulanga le lau whainga luenga le o le whainga whaavai aia leo mai so la e iai aia le au kamuta aia leo e whaianga luenga laiti a leo e se mai lai fale te telo le leo mai e whala tulanga wapea iai i le whalpuipui sa e iai e whaonga e le mtanga luenga i pangtawa i to mai whapitoa kamuta palang i tulanga leo o whale leo o whalpuipui ma mea o lato o tulanga sasa ua ia leo e ia lau kamuta leo e whaia mo repairs ai leo ai leo o whale tele ia lai alua whainga whawai masani e tau na whaita o whonga e whaiai i o se whamamanga le lau fio no whionga o whonga talai sa silingia se usa whaipule mai vai munga no matasi ia sula mana ia tau ili le mafuaanga wa laina whaisitu ai o ele i tōwhia se komsina o leo ia e sao o whaisi ia e tātou onsai sa po hoila manoa e tanoa i male tanga luanga al PSC i le taimile na tula i mailita tō whainga malo fōu e tonu mai tele ia no atu tanga i nei pe se futotiti ia ulu tanga luenga uma ma AC o mo tiu kon kalaki o le mera le tupu le taimi le na fai kon kalate o matauina ho i o ave esele to fingal sio fa titi o le whainga luenga a on la tau la o la ngafa ma le tulanga le o le fa sala laua manoa fai interview ia ele o lava ho le whainga luenga ia le wo tonu al taimi ho e su atu kom sino le tolu isi ulu mtanga luenga me isi o la tau la fo e interview fa pe tu langa le ta tia tu mtanga luenga po le se tu na inga laute tu na e lumana e tau fa tia le tu langa le ia ele o se tu langa ho po se o fainga ta se fa unga o le ona o le o su e fo ina isi CEO Ole Fonotaga le mo se mando ya malia no fo me stala le sala ngai le su maru mai vai mongo mo tas salo e tu malone vai mongo le ainga so sonia foi le sui ai ole tanga le venga le o sirina ave fa mo nei tu malo ono le me se fa ulungo le tanga venga le lo ngafa male va ainga sanga le mo si o tato atinu ia le mai tau ia o le va ona ia foi tulanga o manoa le fatumtumunga le tanga luenga ia e faftai ia le pulenga lin fai pule ona le malu peo pulenga lin fai pule wa o le atulanga e meseo le tanga luenga leo ia lo ia foi lalo ma le falpipui le ale tala e falonga atu ia wa pa mai tua pangta pe polenga na sa el sui ia le faftai le o sa no manino le pole tele le sui nei i le matanga luenga le ona o le saunga le musi o tatou atunu o lo i fatu tuang ai o le ngangal nai watu e fui tu ala le faingo fiele tamali fu o le atunu o lo talia mene o faulungu matanga luenga faftai ai le inicio minsta Apia no taua pe o le usole ya olo i taunu atuloa ia to e fatu tumu uma vanoa faianga appointment le o le spa ia le fu mau le pule le MWTI ia e polenga ele ngata ile delay ia le famoi moi le o ni ulu mtanga luenga ai o tangata foi la interview e popole waya la fatal tali polale tai mele asa waiwa o le manuia i onto sa ile le onisi ai o na wea o tolu malusianga pele nganga na le ta te talo to o tele i lo pole ana wea o tolu malusianga ile filinga ia mai anga va ai lo polenga na o le tuai ia fai fuelna ia popole o tangata ina ia fai a mese o fainga luenga ele faina atoa ma ngai yoin matanga luenga pe ale se fatu tumunga ia na ole nganga tu ina tu tafa ne ma fai ona ma be fatino na o nanga na wai ati o tole malusianga ia walta po inga se tato tunu manuela o fionga le mista ya si tu la mero fionga mista
Ja, whaftai tele se au sa ia vai maunga. Sa tahua tele tātou lim te mai tai leo ia le stupua tau mate a tātou o le malu o si tātou atunu. Ia malu ia lim whai pule ngā lima whai pule. So soani ia leo. Ia sa o le saunanga hoile le umi le oese whaululunga. Hoi polenga. Ala o mai tau i le temine o whaso. I le awanga tolu si ni ia whasolo e wawa ia le tofi. Toa le alfa tino ino o tute. Ia ana o aula. Taun fopti tilo pora mea linga mai fulkom singa ko kasi ale awa wai tolu le lai okei. Ia sa oe tau ana ia se whaululunga o tu il tu la fono. Ia marwa wainga hoi tanga lua. Ai o loo whapena hoi le Maria lo fionga mista se tu la mel mista fata. Mele titia lea na whamamla matili sa noanga le fionga li minsta. Ele sa noa e sui o vai maunga. Sa whelo ai ka peneta mal fatum tumungol pisa sir vai ason nek. Mam salos temin sa noa le sui pan mia. Faadi el tulanga tonua le ile tungalungol mene ul tuwai. Ol fasolongo interviews. Aulum tangalwe. E fitu i le valu ulon tanga luenga le poloka i. Ia tea ui o sui kapeneta o te leo loa i se me whapeo tupu. A se teimi. Sa unoa leo le fionga sui panemia. I le mafua anga o le toa i mta upo le pisasi. Ma sa whaadia manino le tai fono le pisasi. E te le singa luenga e fia whai. Ina ia tula i mela le i le atunga lungo le fiu e whaatali avanoa. A sa o sui. A le se ulon tanga luenga le lope whafen whasolonga luenga. A le tasi le nato alia. O le whea ngai mal tato whainga malo le taimini. A se taimi na sa unole o le whionga sui palmi o ia le tau vela i tanga luenga le pisasi. I le taimi le. Ia no tau sit sila le mele la toi whatulanga. Lo whalalo. Ia, tu whaoro sa unanga lau whionga minsta. Whaptei tele lau whionga. O le suia whai pule, o le sa whata anu mele lua, le whionga ia laumatia. Pe sao sa ia la ngā le tūlanga le moli o ta wale le ua fsusi ia isolo o le o ngatasi ma le tūlanga o la wha mawina e hafo i wha ngā uma laulangi tu sa uma leo ma awunanga i laulangi o le wha ngā mumuma le lan moana ia lau whionga le whai pule ia o tūlanga le ua sa la ngā hoi le whionga mista o whera ua inga ia olo le whaunganga la lau ngā lue ia mtanga luenga ia toi whasao le whaunganga o moli ia ua le sea ima le denga tusai fo ima tūlanga e masanjai. Le tūlanga sa la ngā le whionga le suia whai pule o le tātou fua ona o le tūlanga e ua whaatau hele I whale o loa o saina ia tātou fua ia o le tulafono paule tulafono la ia I taim nei o le tulafono ale mai le ono tasi le tātou fua e il fua le tātou malo ia o le ata o le fua ia matulanga ia wha malo si o le tulafono a sisi le tātou fua pe matalvi o le fua tauna tātou tuuma e sa ho ina minoi ni ta vale ino fonga fai tele o fatino le tulanga le ai le o ia la setup o fatatia mal tulafono le po ai mafai ona ia fatauina le fu asamo o te lo la o fu ai le fa nga el tato malo e fatau mai le treasury ia ale la o tato ai tulanga o fatau te lo falolo ia te longa lo fionga I fai pule ma fu mai le tulanga le ta longa o ia world cup la kapi ma le liki le te vai New Zealand fu asamo fu atonga o fatau ia o company o mo wai to pele il tūlanga lea, ia e pei anō whai atu. E reo e se tapu tātou tūlafonu. Le si fisili e lau whionga le whongtarai. O le fisili le whionga le suitaitai. I tuangai le whionga ia la uofo fontoi. I lana fisili le tātou Police Academy, po la tūlanga o iai. Ia, marwhara o tele lau whionga tāua fisili. O loo e whaau le pokalami. Na o le paule tulanga lea I le toa ona e la talata I le se lau le au whai ngā luenga a le malo saina. E o mai saina e whaule Police Academy ta whai ngata.
o le toa na le mo se company va le se wala e ui mai e sai na o mai Samoa ona sa te mi ko vitire fa sa New Zealand na ui mai ni va le mai sai na I tono New Zealand ia le lawa a matan talta te lawa to titi to fa tan no tanga luanga mal malo sai na pe amonia wala malanga me lo le au fa nga luanga a le malo sai le au ka muta le o mai patino nga luanga le ile police can ia o fionga le fonga fatalai te o misia au se fina ngalo se sia fai pule pe o te sili o fionga fonga fatalai ia ia mai ho fai o sa no ngalo fionga minsta ia fafsia tu fa mole le tato police academy o le tulanga le ngal fausia ina la vole no foanga ia pe e au fia I mo torenginga ma tulanga puipuinga ma me fa pena en fafsili le fa mol ia tole mero fionga mista aftai lo fionga le suitaita o le paua le vaenga la e la ve le ofole asaina na o le fauina o le fale a o le tulanga ile ia onga mal toreninga o le aufaiga luanga e pa umare tata o te mine yo la fa tata no lo ia le vaenga le tanga luanga lo fa ia e toleninga ma onga fa o wala vanga le au le foi fa atal no male malo Australia fa pe ho New Zealand e se so so ni vole tulanga le faingo o toleninga ai le se ele o afia is tulanga fa pe mai ni fa ya onga mai sai na ya o ina ya tato lo ole talila la ofionga le sia fai put la ofionga na o na facilin na sa la nga sia fai put fa ma pa te o pa use facilin sia fai put ya ta nei te mi la ofionga ya fia molile pa te la ofionga mole no fia fa I lo ho il fa te la ofionga ta I minsta mole tala tupe ya mal va nga o to faina mole mtanga luenga le mole tine mu fa pe ho ile official comme si no fainga palot fa tai o fanga luenga uman malu mole fa ta tianga o tala tupe ia mo ya o le van fai pule e ya me ta pe ata titiloi ta tala tupe ya me le wa e si la fia ho laito al malu o le vana ye fai lo tala tupe to mai tal noi al tal roanga al tal tu ele am se o tato tan na o min sta tupe tal no na tangalu ya lo fa tu sala al tano ngale lo mo le tine mu mo le kom sina a ma tu tal no la tal no tal tupe ya si tu o to le fia to ve pe le fia ya tan le fia ki pil mo kale ya nga ko la kale ya pen ka fali ma ko le fia wa o ko kala ngo ma tu le ya ko kala ngo ai wi la fia o te te ya mole o te te ya mole ma nga tupe mo tanga luanga ni la fia nga fon tara fia e te o pa o e ta o ya le fia si o so fai pule le mai tu ali pate tu pa ila ya paloma va yo ma ona o le ele manzamo ala fa me ona ngalo fa tonu me ona ngalo fa tai to samo ya lo fio ya mota to uma le mota ya fa le watu le fa tai tele ai ele te pulenga liki a mata o fiel ta longa ile weekend le tani ya le na malo lam yel tato au ya la tong ia malia sa mato lau fa tasi wa su ya fai pule o mo vai monga tasi lo to fa ia male le la unga ya tu sa mau ya maulolo ai ula le ia fa lo ma fa mai sol ia la me la ka fia ia le o lo konga le ai mato fa manatu fa lo ma va na vali vo ta to lo tonga le sta usanga le liki o le ala o to fa sa o il mele ai fa tai tele tu pule ngo liki ia moli oi va tai lo fionga ja mato tu malo e pa mo ngano malfa pa ia lo sina fa fa lo salva las fa tolu male va na le ia mba upu ya tu sa mau va tai tele tu la vai ta tu malo ma ta to no ia pia ia ma pitono ma los fo lima va tai mole ta poinga ia male langolang ia male ta no mai ho il tam fa ya tu fa tino le ngalwang ia
tarsi o whamaria ina o tau tamwhai. O lea tau te ngā lue le whasoina o le tātou tasin milion. Ia o mātou o no mawai, tasin no mawai o pia ia o pia ma almangoto o le no ai tas. Ia ma mātou pito no e rusfulima. Ai tasin milion na le tau whaso. Ia o fia mau ato i ngā marasianga oe na mo Yesu e. Tu whai ia man whalawa oe, tu wha. Ia se i kaum whai a koe e tato i tō mala, ua tau te poli. Na i o tō ao le malama man tō whawo. I whasoanga o le tato tu pepe a mau atu. Ia umaifo ia nei painga. Ia ua whatofulia umar tato nuu ia pia ia male. Tato pito nuu umai rufulima. Ia le naunaunga malo ia tau whai atina e tato e leo tango lima ia mai leo. O tele o ila manoa atina e. Nau fionga ia fia moli le whaftai au whangalenga uman malo. Ia whapeho e na fia moli le whaftai whaptoa i tanga luenga leo leo. Whalpui ma le toi fuataina ia whapele komsina o penga palota. Ia. Nau fionga ma le whaftai ma le malo le fono. Ia o leo. E lo ese komsina. O whasi umia le ese komsina. Whapena hoi le mtanga luenga le komsina o whainga parota. O la hoi a wai lau whanga luenga e tau su e se pulsini. Bato lau whaftai ma lau whamalo ia au tau uma. E le whaingo fia tau ngā luenga. Ia lau te mataruina la e whatino ale me ngatai. Malo le ngā lue, malo tau tua. Pape hoi le tanga luenga le tine muumba le soswani ulua i soswani. Lo vionga al fondo talai whaftai tele a mo lo anoa. Ia malu al fondo. Ia e se tala po se anga o le tau tamari. Ia whamaru luatu. Te isi voi teimi tau ova na nau e masaelo whai. Ono e tele tatu fondo. Ia ua malo sao noa i lau whionga le minsta. Fitu tonu tanga luenga leo e whapepo le whapipui ma le toi futaina. Ia me se whera ofisa whainga palota. Ia ma tine i mu ma le suaswani mo mua. Ia maloa. Haftai whi ngā lue lo tōmu tanga luenga le whiua. Tatu whi tau whi whina ngalo sa la ngā mauta. Ia whanau no te inga lava le. Saunga le mu ma le ngā ilu mo le tatu tunu. Me le ia malo whaftai lau whionga ma. Au tanga luenga ngā lue. Ia me se whi tal whatau tupe. Ia, pau asa whasoa o atfo i rautu mtanga ruanga. Ia, tātou maua tele ma on sai. Tātou whamui moe le ri so ni mai. E lea malo whaftai tau no e lau whionga ni minsta. Ia, o mai i le whionga ni minsta soi fua malo loina o tātou tunu. Ia, orampo valase. Ia, lo avanol ne. Tai. Malo whaftai lau whionga al whongtlai. Tal tonu fo nei vai kau le aso. Vai atua. Toe lava afa le aso. Ia il te tununga. Malo whaftai. Ua mai tawina. Mai le amatanga o nei whontanga. Se yo mai le nei tu aso. Le matango fie. O le whasoa le atua i loto soifua masu tamato wola. O mau ai le file mu. Ai mai se lava taulu manga o le whontanga malu. Ai moni lava po le alava le lungala lo. Fetule ia ina o manatu malangona fina ngalo. Ai e matua lava ia manuia Samoa. Lau whionga le whamtlai le i whaia se tala le minsta so i fua maloina. O te momuana o te patu i lo o uso a whaipule. Le o lo o tusi o ia o le minsta lango lango i le so i fua maloina. Lau whionga tea ala peato ia tapo i maia mare manuia. Le mawhaina si i le tāsa i tai. Ia aile ia isau whamunianga. Le mene, ua ou le te patu, iau na e whapelea, ua ou le manatuatu. Le ngata i lea o le matanga luenga i pele i le nganga,
tanga luenga soifua maloina. Iona tupu mauna tamali'i, a mata mai lava I whaululunga, se o lava I se au pito iki, o le mitanga luenga. Lua sunga I ACEO, o lo tau aveina mitanga luenga I le so po le vai taulene. Lau sunga tanga loa Robert Thompson, le lifo mai, ia mai se foi le sunga ia Glenn, whatupaito atoa, ia tapo I maia. Ai mai se pulenga atoa. Mai tawina foi tato fatasi, mal tambai ta iloia le tato mitanga luenga o vai malima. O le mitanga luenga iana fautuanga, ma le tu'alalo I tula fono. Ia mai se le whaalo ruina o tato mitanga luenga le sunga ia. Delfina Catholic, ia malo lo mai tawina o fatasi mai. E lua isi vanga tere lau fionga le fongflai o lo ilalo o le portfolio le nei. Ai tau lava o na amarta mai sa unoa ngā sui mamalu. Ele ia fea lava ia vaenga tele. E ui lava ina le ia fea. Ai o lo o mana tua pea. Mai le mawhai o na avai sea. Ele launga le matanga luenga. Sunga Mulipola Rota Hazelman. O lo whafoea le vaenga tele. O le Kidney Foundation, po le National Kidney Foundation. Ia po la tau foi nei o ngase le whale tonu o whatunao. Sei tulou. Tō le pulou, ia tapo I maia Mulipola. Ia mai se le komiti whafoe. Ia onga le teite whono ma le komiti o lo whafoina lea vaenga taua. Le ngata foi lea o lo ilalo mitanga luenga po le portfolio nei. Le Université e taua o le OUM, po le Oceana University of Medicine. O lo whaafoina e le sunga I ato le afoa, manu fale alili, Dr. Viali Lametro. Ia mai se le pulenga, ia ma le komiti whaafoe. Tapo I maia ma le manuia. E ngata foi lea le whangaloina le launga, al mitanga luenga faululunga ua ua o council SS council nei faululu iai vaenga te tele o le soifua maloina o latou e taula iai au wale fautuina o le vaenga ma le vaenga e pei ona manu iai le ngasolonga o ngā luenga I tai fono SS le Samoa Medical Council Nursing Council, po le Council lea ta mai tai so tau soifua mali tau soifua. Ma le au whato sanga. E ngata foi lea le Pharmacy Council, po le Dental Council, ia mai se fo I le Allied Council. Po la tau nei, o I tutino, e tu whatasi o la tau finingalo ina ia fau fina, ma fautuina, nisi o vaenga ale mitanga luenga. Ia o tō whionga I te whono ma malu komiti Council SS. Ia, e le ngalo la tō ngā ruenga. Le ngata fo I lea manitua le Loto Association. SS o lo whatino ina. O lo tautua ina, vai malima. I le matanga ruenga. Pei o Samoa Nursing Midwifery Council. Samoa Medical Doctors Association. Ai mai se, le whaptonga o fō mai tūtō tasi po Samoa Independent Doctors, o General Practitioners. O loo ngā lulue, so tau au, ma wheso swani malosi, I le matanga luenga, I ona vaenga o loo mo o miai so swani. Kau whionga le whongwhai ma le malu al mota, e le whangaloina, tapo inga ma le whafongfonga mai, o whale mai inu I tua. O lo tau ave ina tiutio I tu malo. Le ngata I lea o le pulenga, I se la whai. Lau sunga pili ala timu, Iau e whafonga mai. Ma lo ngā lulue. Le ngata I lea o whaululunga. O whale mai ese I se la whai.
Ai mai se upolu nei. I o tau whaafonga mai i le launga mtanga luenga. O lo o atulava masi siatu. I tūlanga tau loa. Ai mai se au tau tapo inga. Wal tato ngā luenga fau fatasi. E leo se ngā luenga patino i lo tau malu. Wale ngā luenga patino i a tato uma. Lau whiongat whangwhrai malu mota. A whai o iai seisi leo maua. E la o atu. Ai le amateia se upu al mtanga luenga. Ia o le talo lava i le tua. O ai se lilo. Le mawhaina lilo i le sila whanga le tua. Ia o atu iai whamanuianga. Pa i atu. Le mana whaola. Ia e mai se foi o whamanuianga. A le tua i atu o tau uma. E le ai se tasi e le ai sona sao. Po sana mao tongi. I le tau mwhainga o le tātou mtanga luenga. Lau whionga le whongwhai malu mota. O le mtanga luenga nei o se mtanga luenga au te whaai ngoina. O se mtanga luenga a musia. O se mtanga luenga e tele iai tala ale tunuu. O se mtanga luenga foi e tele iai la fonga. A iai te tununga. Ka lofa. Ina ua tula i mai e tau awe mtanga luenga. Sa au wha matala i le matanga luenga ma fomai. O valasi e leo se fomai. O le matai Samoa tau si ainga tau sinuu. Tau si e kalesia. Ai wha moe moe le tua. A wha o ngā ina. Le tangata whata waa. I ei te tununga. E wha manuia le tua i mea uma. E le toi tau whaamtarina lau whionga whongtalai ma le mamalu nei mota. Le o ngaonga ma ti ngā ma whaingata na o iei Samoa. O lo savalia pea. E o mai le so. I wha mai ma tau tia. I le COVID suluiva. Le ngata i lea. E le lewa te le atu le misela. Ma nisi wha mai ma tau tia. Pangalea. Tā lofa. Tā lofa i mtanga luenga. Amu ia o tau o tangata o alo Samoa. Amu ia. O tau whinau ma tau tua. I taimi whaingata. Ma taimi e moomi ai e Samoa le la veai. Lau whionga whongwhilai. Kele tangata pia whaatau emu. I pui puinga. O le whaamai al COVID suriva. A silsila lau whionga whongwhilai. Ti ngā se whainga e maupopo malelei al mtanga luenga. E iai ia. E o lo whaikio. Silsila le vai tau. O le timata ma le timai al mtanga luenga. Ia pui pēa le soifua ma le ola. E ala i al tau talifonga. E ala i le whaia o le vā. Ia e maise tau aveina o tui pui po o kār fo nei tau aveina. E maise ia tau sia tu langa lo ia. A si lau whionga pongwhai. Tele mea ta te asiasi ai. Le ai manisi e titi ase vaenga. O tau aveina. Ia tu langa. Lau whionga pongwhai malun mota. Nana umi sautala i pito ia. E tāua mai o te whaata waina. Le tiute o le matanga luenga le soifua maloloina e tā longa pēa ma se whau. I tūlanga puia o le soifua maleola. Lea o te ofo lo whātu mo whaafitai. I le au ngā lulue, i le pō male au, hao mal pō. I le tau avina o ia tiute. Ai mai se lava, le puinga o le tātua tano. Ma lo whaafitai. O le talo ala tau minsta. Ia matala le langi a tō manu. Au wā tiute ma whaiwa. A sunga e li ima te maitai fumai. A li ima tau soifua. Te maitai tau soifua. Ai mai se sos ngata. Samoa. O loo tau mwhai. Ina ia pui. Ai mai se tūlanga pio nei. I lau wa ai. E tau te leo ngā lulue whaatumtum lima. Tinana le atoa le pei,
Ki ngang fa tau wal tong. Ki nane ai le tau yo le mea male mea. Ai o le tau ai ma le tau sila i le tau tuina o Samoa. Fa tau ina. Le moli le ngang fa tai. A umi sa fa tai mtanga le nga sala umi. Tanga ele fa ngofie. I lo manatu ma le ngona le ngalu e ngatele o lo fa bea. Ele ngata i le fale mai tu tonu. Fale mai no itua. Ai mai se malai va lele le auto va mai o tangata Samoa. Mai tawina pea. Le ngalu e ngafita. Lau fionga fongflai. E alu le nei aso o whaafitai mtanga luenga. Ai o lo fia ia. O te whaafitai. O na o lau ai le ngā luenga. O lo iai. Te mana tua i lo loto. Se tasi o CEO wa whaamawai. I lei tu lau le aso. A whai o whaafonga mai. Sungai a leusa. Dr. Tate Naseri. E le ngalo oe i le mafau fau o falasi. Ai au te tonu o na tulanga ua mai a kon karate. E mai se fo il toi loina, o i loina. O seisi tulanga i pi o na iai, lei vai tau. Ai, sa mai a le lei fo i, lana tau fai. Whaftai le usa. Whaftai tele. I loi titio ma le whaiva ma le ngā luenga sa whai. Si le fia le tua. A fai fo i reini whale tonu o mtanga luenga. Ma le ministato a fitu i le valu masina o lua mafuta. Ia, si le fia le tua me uma. A iel te tununga, ia, esen mana i o mea nau wa aiwa e amataina. Whaftai i lau pisnisi a mais fo i ngā luenga o whatino i ai, o kiute mo whaiva. O le whamanuianga, ia manuia o whaiva. Ia manuia lau wanga i atu i nā kiute mo whaiva. Ia e mai se, le ngā solo atu o le tātua tunu. Ia o le ae tali fo'i, o na ua e mantua, mo e manatu, i le soifua au auna. Lau fionga le fongtrai. A whai e iai se tasi o mtanga luenga i le i o i ai le whaafitai. Pea nau whai atu, pea tua le langi, e sila i me lilo. Ma i o atu, ana whamanuianga, i so se tasi, ai maisi lava. O whaululunga, o pulenga, o i tutino, ia mai se lava. E manu lava e ngalo ia te ulu whiong whongwhtai. O i tutino ese o lo lango i whaafoenga o ngā luenga. Ale mta ngā luenga o lo whai, ma wō, ma paanga, ale soifua maloina. O lea lava e tau aveina ma o lo tō sisila nei i le paketi, o lo ua whaafsenga ina i lulu ai taimi. Ni vai ngā tupe, e tu i nātu, e lango ai. Lo o tōngu malu. Pei o nei ai le Cancer Society, o le meti, wau te iloa le tele o tātou i nei, o lo o ngā i le meti. Le ngata i le moe tangulu, i ai masini, whaafi le muai. E a o tau mafa, ua tele lava e le fuala au, ma mea whapena. O lau talo foi a whai o whaafonga mai le sunga e whomai. Wa aini masini le leia o ngā mo le Palemene. Wau te tonu, o lea lava e launga e tangulu lava lisi. Lau whionga le whongwhai ma le malu le mota. Le ngata foi lea, o le family health, o le coaching, o le kosena i mamoa, sa ua siasi ai. Lau whionga le whongwhai, ta ua tele i a te au tangata nei. Wale me moni e leisa o ngai ati na e ni whale tele. Ai o lo mo mia iei mana pena inga. Ma le fiso soani i a Samoa. O le mea lo tau mwhailau whionga le whongwhai. Na ana o ta ua ia whaaptonga uma. Iei nisi whaaptonga i o iei se tala. Ona o le naunaunga. Ia ngā lulue whaatasi uma Samoa. Ia ngā lulue tutina uma. Awane iei se tau fiofi o manuianga. Mai le matanga luenga, a nai i tātou vaenga ne, ina ia whaingofie le awatua le ngā luenga i tua, ai mai se tūlanga oma. Lau whionga whongwhai. O na o mai lea i mea sala ngā e sui.
E tol sulu mon tupu ali I mo te mai tai fai pule sa sao no. E na le to lima I le to ono sa fea. Le mtanga le. O lo fa mau le la api. O e wo loai, lo fionga fong trai. Ua mali le u mai tu malo. Ile tiu temble fai vol mtanga le nga soi fu malo. Ua le to e langa langani manatu. E ui na tato fea ngai mo fa mai. A le ata lea. Ua mali li fai pule, ma te mai tai fai pule mota. Ua le a fea ai le mtanga luenga. Ona le tā ua o le ngā luenga, la leo le whaftai atu. Mā lo whaftai. Wa o tiute, o pa ia, ma malu I tū malo e fio Samoa. Lea ua kiko noa. Ma o lo I ao lau fionga le whaftai. Wa I la seisi ma malu I tū atu. Lea la leo lo whaftai atu. Ia fionga e li imu te mai tai whai pule whaftai. Le sui te tai. O le nai tū. Wa o lo fia ia e fete na I manatu. O te fia ai avatu o mai. Wa le me moni. O le mea nai lo ai le tua ngai malosi. Tang sao fa is fulu tau sanga o sao fa I mai na. I le ngai o le malo. O ina fo ino ulo ai. Lo te miti ia te fia fai malo. Le walu la le miti. Ia le o te launga tui nei. Ia au o tau tala no mai. Lau whiangal whangwhalai malu al mota. Le angal me na mai o le tū malo. Ai le whapela o minsta. O na so na sasai le o le tuangai. Le ai. La ngai tā ua lo tau tu alalo. Tā ua lo tau sao. E mati ai matanga luenga. Le ai ase isi o mātou le masani ni tofi minsta. E fau. Ai esel taua. O le tau langa. Mo tu langa I pēne. E to ina sa mātou whai pule yaso ia. Sa umau o mai to ina mātou e fui mono mio. Tu pua tam sese. Le ilua manuao. Ma mero pati. O te lai titi a yaso na. O te au le lei e fo I teimina o miti. O le winga lau whamtalanga. Le anga to inga. To inga le to whāma le whautanga. Ai awane ese. E tana lava maa to ina. E tau ai mai lava. Ma pātonu lava maa to ina. Whapenala to ina ia tapunu uma. Malutafi ma. O le ai tanga la to maa. O isi la teimi ua au mai nei. O isi teimi ua le au. Ia. O le winga lau tala. Whamalie le tātou mafutanga. E uwhionga le whongtai. Lea wo mautawina. Le tā ua. O le leto e langa langa o ni whini ngalo. O I tū malo e fia. I le mtanga roenga le soifua maloina. O na o amata lea I asi umu. La uo, tu. Sa na ia langa ina. Tūlanga e pe o na iai le wha mautuina. Ba sa toi fisilingia e lana fionga. Se toi wha manino a. Ia le vaenga fo I le koviti wa iai. Ia le au whai o lātou. Ia mai se fo I lātou ua. I meo tui pui. Ia o lau tali I le fionga sui. Teimi lava na e launga mai ai. Sa au sota I au ACO. Ia ba au mai e siata. Rata mai. O le sfulu walu tau sanga nga I lunga. Wa iwa sfulu iwa pasene. O le first dose. Iwa sfulu tolu tesima le 5%. O le second dose. O le target sa target I ai le population tātou I le tuilea. Se lau lua sulu tasi afe valu se lau iwa tasi. First dose, lea iwa sulu I pasene. O se lau lua sulu lua. Se lau iwa tolu. O le second dose, se lau sulu faa. Ma le ono, le iai le iwa sulu tolu, tesi ma le 5%. O le sulu lua I le sulfit tau sanga. E iwa sulu 5%.
I leo whainga le lua sulu walu afe tol se lau fitu wha. A iwa sulu lua pasene. I le lua sulu lima afe fitu se lau sifulu. Tangata ia po aloma whanau e sulu lua i sulu fitu tau sanga. Lima i sulu tasi tau sanga. Wa iwa sulu walu tesi ma le walu pasene. A second dose e iwa sulu i le tesi ma le ono pasene. O le second dose e tolu sulu ono afe, palu se lau suriva. O le first dose o alo ma whanau e whasulu afe. Se lau whatasi. A le take nga fua mo le lima i le sulu tasi whanau. E whasulu afe, ono se lau tolu sulu walu. A tau whaafonga la, pi ona whaafsiringia e le sui o siu. O le tele o tātou tangata. Ua tui. Le ala le whaaftai ai i le ngā luenga, le au whai ngā luenga. E o mai lava i le so, o loo ngā solo atu lava e whai ngata. Ma la tau fo i le o fiu e tau longolongo. Ia ai mau ale mea fo i lea. Whato a oto ale pulo, ia pe a toti muka. Le fo i e tau wala, au lava ni tanga luenga. O loo whaau au pea. O loo whaau au pea, tu langa. O iai a tātou. Tui. O boosters, e fitfulu ono afe lima se lau i watasi. Tangata ua kawa i tui a ta o boosters po tui whatolo. O le second booster, fast food tangata. O lona winga o lo iai le awanoa mo latou. O lo whaafonga mai foi o lo tala no atu, e tātou o tinu. E le o se matafa i oi le soifua maloina le tau anau oe. Ai iai le tentu nunga. Ia tātou ngā lulu e whatasi. Ma ia tātou wāwai i le manuia. Le angal mei nā manaia lau whionga whongtarai. O le COVID ua tau ana o mai le COVID lau whionga whongtarai. E le isopo le tele o tui pui pui. Tātou te le fio o le mea iei sa tupu isi atunu. E fola le mea le tangata mariu se i tuloko. E whaftai le atua ma Samoa. Wa o mai. Ia na ona toi au talu lapa. Le winga o te whaapunga. Na ona toi ai inisi o tangata Samoa. Ia o le alava e whaafitauli. Ia isi tangata o te tununga whaare lotu e mafuaina le tui. E fiu lava tātou e alanga atu. Ia o te tununga na. Ia malesi lava amia. Ia o le ke alava i tū manga. Pei ona whai atoi mtanga renga. O le au whai ua au mai a teau, o tangata ua wha mawina, le soifua mai mau po ua maliliu, e o mai le so, lua suriva. Lua suriva tangata. E o wha maumonga fhoi au mai le soifua maloina, mai la tau fo mai, te leo ia tangata. E le iai ni tui na whai. Ia mai se fhoi nisi o la tau, tele, ia o loo iai ngase tu mau, ia e whai ngata ona, ia e pitai ua, o so tonu mataimio, ia a tonu fo i tātou te tonu, i le anga le leima le alofa o le tua. E le o se numela, la i titi le numela. Lau whionga le whongtalai a vele nei a manota ua. A whai o whaafonga mai, a inga, mātua, o uso matua whawhine wō, mai masani, mahalo Samoa. Masiata mai, i lalo nei, le fina ngalo o le tua. Mātou te le tua ia, le whama. Ai mātou te tonu, ia alofa le tua whaafonga tāloe ma le tua manuia. Ia whamai se lona nganga, i ai inga uma. Wō mai masani e maise o whanau o mātua, na afia o lātou te ngata, i le COVID.
se ia tau mai nei vai tau. Tau fionga le fonfrai ma le malu le mota. Ala foi leo le fa malu luatu le mota nei. Tulanga e pe ona ia fatia. Ia mai se lava. E le mawhaina tātou whafoina. Ia tulanga e pe ona alia i mai. I meo whamai ese. Wa afi ai Samoa. Ai te tonu lava. I le finangalo malama o tātou tangata. Ia e mai se foi. Ia tulanga e pe ona tula i mai. Ia talitonunga. E mai se whamai pe ona. Iai. Ole Fesilia, le si vai ngal Fesilia. Al sui malo si umu. O whape i te ngata mai whafo. O lo ngasol mai. Lau whionga le whongtalai o le mele i Mulinu'u. O lea fo i msalo e. Iei se taimi tui whaasala lau le swinga. O lo wa yenei le. Ia vavao. Ia wa e whawa yaso lea sa. Iei se taimi sauno iei le sui Palemene. Ai. Tulanga lava o tangata au tōwa mai. Ia o tala lava lava noa. O leo to iei se tia. I tulanga i pe ona iai. Leo mai le mlai vaalele. Ia ma. Ma su e la tau. Ma tau nuu i o tātou tangata. Ia whai lava e negative. Ia o alu lava. E o fo positive. O lo iai fo i a whautuanga. E alu lava e. E nofo i lona fale. Ma file mu. Ia ai mai se lava. Ia tau whai e tau si lava ia. Ia mai se lai. Ai mai tau lo whionga le whongwhai. Ta si lea mea sa tala noa tele iai mātou ma le mtanga luenga. Wa le tele o tupe alu le mtanga luenga ma le tātou malo. E tau mawhai ina ia pui te ngata nei ma tau mawhai e. Al mea moli lava lo whionga. Sole? E le usita ia te ngata. O le ia leo te tununga. Tu o ia le te ngata. E alu e sa o loto e lona ainga. O ia fo i o whailo na mawhau se tu lau. Ia e pui ai ia. I lo le tau mawhai o mtanga luenga i nei tupe tele ma lato taimi wha alu. E whai follow up. O lo whai amato ngā luenga whapena. Ai ua tu iai le avanoa. A whai e uma lima aso. O le mena whauna wa e sa whapea i tolu aso. A uma lo le lima aso. O le toe alu le toe test. Alu lava ia i se whale mai la tane. E whai ila na test. A whai fo iai nisi vaenga o la ngona ia ua whaina. O lona tiutena. E alu e. E vai fo mai. Ma vai se tasi. Sa ele Fesilia se uso a tapunu. Le whai pule matua o le mota. Ina o sila mai wa. Hala latu le sunga nei ia. Na uma lon tata noa utulia lon mistai alwe. E pui lona fale. Wala mea moni lava lau whionga. E le ia afia le. Na saumla na test fa ali mai au. O lai negative. Ka tumalia e lau finangalo lau whionga le mistai. E tauna e sue. Ka pua il fale mai talo. Ia lea la ua vili mai sa o au e valasi. Lea ua umanuia. E lea ia se me o a whaina. Le ala lea tapunu mo le taimi nei ma le ngā solonga. O lewa na whaasau ai tātou. A su mai pe fio mai te ngata i tātou mlai valele. Pe maua e positive. E alua ia le fale. E isolate ai pe pui ai. E ia follow up o tātou e whai. Ia watu ulawa i lona whai te lia. Ia e whaafoe ai ma soifua. Ma whaafile mua i lawa ia i le mota. Ia le ngata fo i lea. O le te ngata fo i lea e negative. Ia whapena la. Pau le whautuanga la e ave maa losi e le mtanga luenga. O i whafonga mai sunga i poma. Ia tau sisia le mea o le talifonga. I mea whaitele. Le mea ngā i ai. Ia mai se fo i. Ia le tū vāvā ma le nofo vāvā. Ia mai se lava tūlanga whapena. Ai ai loni a unga. Ia on tau mwhailo lea e. E vave o na vai se fo mai. O le mea matau tia lea tupu nei lau whionga le whongwhai. E pei wa soifua tātou ua. Wa hola samsama noa te ngata ua le popole. I le matau tia o le mele wa iai. Ai asisi le ana o mai teimi nei o isolate o tātou te ngata i whalten malo. Le mea le tupe alwai. Ai maise. Ia le mea le skulaki. Wa teimi nei na te saua pata wa aile. I
I le tele o le mau skulati. So to iti mo se fulu mo le tupu. O vaenga skulati. Fo ine o tau whaipunga mai ona le tupe. Ia le vana ta ai ele mea. Ta ofi loa lal mea. Ai ola le tangata. Ia soifua e pui la vaia. Ia mai se fale ia. Kele na fa manui ai le tele o fai fale ia. Tutua ia le vaso atoa masina atoa. Na ole tongi le tupe. Ai le on mem tau tia na no sa o ai ai. Lau fionga le fongta. Le la o ai le mata ngo fie. O le mele o nei. Se esel manai. O le tu o le tangata. E soifua manuia I lona ainga. Ai mai se lona lama nu. Fia ia lona ainga faitalia ia. Ai, o le mele iai. Ia pui ai nā foi iai loai. Le tangata ia lofa I le ainga. Ia ua nei feosofa. Ia pui ia. Ia male ainga. Lau whionga le fongtalai male. Malo le mota. Ke whawhitai mea sa la ngā suisi Mea sa ngā whisingi ai ma toi whawhitai. I mawhauwhaunga. E pei ona iai. Mania lau whionga le minsta se I tuatu la mdoe le sui o vai mautor. Ia, whamalulu tu le whionga le minsta le fie whalau loilena. Sa nuanga matango fie. Ai o tula ia te whawhitaila mo whionga ona. O le lau kau whesidi. O le la ngāla ka au pui. E le am so ngā runga whai. Advice ele. No so ia le atinu. A whawkai wa. Pai me wharonga mai le atinu na mo whionga. Ona o le whautuanga le dei. Wasa pole ke ua awhia a le oe o. I le whamai pēng whapesa o le atinu mo whamai. Ia whawkai wa e. Ka dia le whaukuanga. Ia, manu whawtai. Ia, alo whawtai. Ia, sai mea whasau no lau teimi lau whionga mistasi tūrai mai a. Lei le whionga. Sui mamalu e si umu. E le fie whaalalawe fo I le sauanga makango fie le whionga le minsta whafteitele lava. Leu whaafonga le maoka. Whaafonga fo Samoa. Leu e lau mai lau whainga gaka. Wa fia ngi whaamai mai la ko maliu. Me ia la sa au kalsang ko inga e magigo. Ma malama le kako ko ngu lau sauanga whafteitele o ngo sa au. Abak whakau whaukuanga. Ia whaawau pēm whakawau inga pēm kanga luenga. Ia mele le. Le kako California. Ma ia kam fai e whasala pēr. E waweinga o sikai kaka. Ai whawkai a whamalo le wai kali magingo mai le. Se mea fai ngā langa ngi kumalo. Ia, sang whamanguia le kua lo whionga. Whawkai lo whionga le whawkalai mo le apangoa. Kai, alo, whaftai. Ia, lau whionga minsta. Whionga le whawkai. E ti le whatau matao I le. To ina matua le mota. O le whawsili. O ia te sila fiai. Tapulu ul meo le minsta. Whaaloalo I lesi. Suia whaipule. Tu sa lava pele o mai. Le whaatonunga I le minsta. E alue. File mul fale. Le lau a sila iai. Ana whapela e mai lau whautuanga ai. E le talia le minsta. E ui lava o lea lava sa o fuafuanga oma. Ai whaftai fo I la whionga le minsta. Le ngai whapena le kapineta. Ese le whaaloalo lesi minsta. Ai le whapea ua au tali atu. Ona ua au stai lau. O le whaaloalo. Le whaaloalo I le. I lau tu alalo. Lau whionga le whangwhtalai o te whaftai le whionga I le. Pule e si umo le si foi pule. Matua le mota. Leo le nganga lava na. Tu. Lau sunga le foi pule. O lea whai ua umana awe lau tu alalo. Sunga I li fo mai. Ia whaini kopi o mea umanei. Ma ia tufa mai. I whai pule ai le I umar whono. Ai mai se lava. Ia tala anga. Ma tūlanga pe. E malesi mea. A whafonga mai sunga I fo mai. Ia. Waltou loa le tau minsta. E le mana oi ai tālafu ni upu. Ia wa ai meo travel advice. Po whautuanga I tangata malanga mai. Wal tele I o tātou e le o mamlama. Po a mea tauna te pena. Ai le I fo I mai le tangata I Samoa. O lea ua tau mawhai mtanga luenga. E awa e se umaisi maunga ngasa. Lau whionga le whangwhtai. O lea o toi eini test te tele. Masani nau mai whai malenga ia. Ia lea tunu. Pau mea a whai ale malosi o le test len sau mai ia. I New Zealand. O lava na. Pau mea ia. Wa aile lei o tātou. E la tele o mea o fwoi meo pepa whatumu.
ua tau mawhai lava e whaafile mu ma ia awa esele ngasu tele lea ia tu sao lava le tangata sau loa ia siaki noe wale maalu loe whai e o le mea na o lo o iai awa noa whaafonga moi fo Samoa o lo o faufu mai o le nganga atoa na le nganga na au fionga le tele iau o le tangata e sota i mai ta te moe le poi ta te le moe fiule fafile fangu wa e peifole le o fasaini ini tangata o le fala vela le taime moe le vili mai le male ale o kila le fionga le mista o le fai mai le ofisa le ki li amato sei vanga na wa mai fatana mo ina lo yan tau fai ale se awala ele oni o ainga o tangata masani ona laute loa paulo le mista lo fale ia lo fionga le fonflai o feso soani e tu inatu i ta tangata tasi lea mata faioi po le alava le taimi e tu lava msavat e ofo inai sunga li fo mai se valu a po a tangis telefoni Dr. Tangaloa Dr. Clay i ele mele o vili mai tangata e tali lava le angal mea tasi lea mea mo le loto mai ese lo fatu tuina o sunga li fo mai ai maise le tali mai i taimi o whaingata tai sunga fo mai maise mtanga luenga na wo o mai le si ta sanga se tasio sui malu salenga lua fionga ya pula tasi sa ia ta ua matal sanga siafi moli o faleton lau fionga el foi pule ke le tali a aina le ta sanga wa umal ta pena le afi molo falma masalo e umal weekend e umal vai asonde ai le uma fo e te o atua o ele afi le taimi ana e tal sanga mai ai no tau fai so tai fa foi Amerika Sapani ai na mau ai Samoa la lau fionga le fonstrai au te poli sa e tal sanga foi se tavale la le mentali na tali atu le tavale o e lava fai pule na mua fa nga ina le ambulance ai le fa nga mai lau fionga le fonstrai mal malo mota o lea ua tali atu le minsta ua maua le afi fa leo o le afi sai tua sivi ia o lea ua maua ia ai matua se laupasen lea la watu o lo fa tali nisi tatu afi au le pole o le mea lava na o lo o wa iai ia fuafuanga ia aua ne iai se fa le tonu o lau tala noa i le oka ino vai la au ia na ua fai atu o kalava ia fuala au mo tangata ngase o le tumalo ai le solo mo le foi pule le latu fa tu mo ia na fa fuala ia ai tu tangata o le tumalo o le wa il kato fainga ta o em supply e ma fai lava na o kasa o mai ele fale mai lava ia fuala au i le warehouse tato fale mai ia ona mau ai le o le supply mo na fale mai le o toi eise me o fale tolu lau fionga. O le taavale lau whainga luenga pe ona e tāra sangaina, ia ta oto mai. O lo o iai tātou fsosani mai fafo, ai o ia fsosani, ia e vava ai lava ai le tasis fale mai. Ai o le anganga silintau, ina ia whaasosoa, ia tātou i tumalo. Ona o mai lea i le tāra sanga sia uo, fionga ia le nā, o sa fata mbomua, ia malo whaafitai. Ina foi taimi lau fionga le foi pule. E moni lava lau whaalinga. O le taavale sa o atu mamomoli atu. Whenga iai mātou maritu malo, le male CEO a umatu nei le sunga leusa. O whaupunga lava. O le taavale a sanafu. Le o whaatunua le mtanga luenga, ia e a fiu atu i tua, o tū le lei pau le mesa, whapea mai leo whengolenga.
A mo moli tangata whaingaluenga I whale a lili o no telo lato tangata whaingaluenga. E o mai ina. O na tau whaile ai moe ina. Ai usu mai le au I sana. O na whai mai le mau. Mela le tu atu lau whiok. Sila ni e le malu le ta vale. I le aise me tu ai. Ia mai se foi. Ia e whainga tā o na tu la whai le tu ai le ta vale. Ia ai le aise me pui ai le. Ia tati atu lau whionga. Ana o tali atu le ai o tu maulawa I el ta vale sana. Le vāninga. Ina ia whai o na whisho soani I ngā luenga whai. Ia ai tūlanga umalawa lau whionga. Pei foi o na e tālu sanga mai. No le whale mai. Ua uma o na whaanga I oi fuafuanga uma. O le foi ua whaafonga mai le mtanga luenga. Mai se foi tūlanga pe o ne ai. Tasi lea whale mai na tuu I ai whaamomua. Sanap. Ia mai se whale latai. Ia ma no whaanga o fo mai. Ia mai se foi ia whale leo tasto whale mai. Lau whionga le whai puleo sa whata. Ma lol tau langa. Pau ale whautuanga I lau whionga. Se I toi silsila ne. I le lisi o le. O I whanua. E anga e peo na whai atu le tala wane ai. Tol sul lima tau sang. I lau sa I le linga. E le I ai ma se lisi na whaia. Ia le la sa utal sangatu ia I la tau. E ol whanua. Ia o mai le lei. Le wha whanua ma le ata o na ele. Lea sa o whausi ai le. Te iloa mea na o whai au sa I linga lau whionga le. Whai pule. E te whalua ina se manatu o watu. Mai le nā taimi tolsu lim tau sang. E le I ai se lisi ualo ia. I le whanua. Hala leo le. Kasi nā mea pei o lea e vaai I ai le whausi o le tarne I mene. Walu alu. Ia ai whetena I ai I tangata I le whanua. Ai o te tonu. O te iloa nā oa. O I ai le. E whingalo le tātou. Whamano I lau whionga I. Tūlai mai lau whionga I teimi whaingtā o le. Tātou o tunu. Malo hui toa, malo hui whatoa toa I lau whionga. Au tūranga o e tā ua le. Tā wale whale mai man whale mai. Whawhtei tele a. Whawhtei tele lau whionga I le toa Iese. Ma tautala o le nganga whawhtai. Ia o mea e whia whamanino. Mana malama ia. Le hu mana malama ia. Whawhongwhonga mai e so mātou tū malo. Ia e ana I toana. Ia le anga I eima so lau pule. Ia ona otu le lau whionga tā whailoat. Ma le nganga whailaro. Whawhtai. Lau whionga pe mo sa wanoa. Ia se e tūle me lau whionga sui maru mo. Sa lenga. Whawhtai lava mo lea wanoa. Lau whionga whawhtalai. Ia lewa maa ua whaiwa. O sau noanga le. Minister so formal lo inga. Le tu malo. Whawhtai lau whionga le minister. Wa e tari alo I le tāu sanga. E mātou tu malo lo whanga ina whale mai le tas. O lewa e sau noa le afi mai whafu. Ia tali tono le a umi le afi. Whanga ina wa le afi mai sapani. Ia e o le tāwali. Ia te rore o tatalo atu minister tupe mo le. Minister ngā ruenga. Ia. So ni mai tau su enga sta vale mo le. Whale ma. Ia whawhtai mo le avroa. Lau whionga le whawhtai. Tūle me lau whionga le sta. Moli atu whawhtai le. Whionga sui o sa whata. Numel tasi. E ele. Ia taimi e tātou te. Whaasolo ai o tātou mawhawhaunga e mai sifoi tūlanga o tātou. Ai o le nganga lawa ia. I le whamaoni. Whaawhonga le atua I tātou upumtala. E ai ia se mea o mea lava sa whaata oto mai. Man tau mawhai ina ia whaatau nuu. O lea lava ua. Kwa ngai ai tātou fuafang. E ai tātunua ia whaaftikele. I tūlanga pe o nei aile. Lau whilangalo. Ia. Pau nao se whautuanga ia e silsilan. I se mea tūle le aile tā vale. Ia e maise. Ia lātou fo I tauna whaafoi ina le lei. Ia. O se mea fia whaamanino e lau saunoanga sui sa lenga lua. Ia lea sa manino ala tala. Na su e whafo. Ai na maua lava I Samoa. La wafi. O lona wing. E leo se afi whale tonu. Ia. Ai le nganga tau. Ia tau tona. Ia. Whai le le afi o le fo I e.
e minsta ta mai ti salenga watu le minsta ia salo e ole me siling ka ua le tu ola lo mai ia olo ne me ne fo u fa mo yo mo li fula ile afia ale fa ba ia ai e tele yo tuino malo losi tu tino malo losi le te ap e ti fa lango e lo fionga pula le ngata mi sta tupe ia mi sta nga le ngate rona winga ia tato a mate le afina le afina la watu ia oe e mu ato ele tu malo rona winga a fai ele ia ele fia ia to falma ia to fa fo i mai a watu se mai afi lau fionga le fonfraio na o mai lea ile sui mamalu i tu pa ilunga sia wo ia komitu mau le fionga li foi pule ia lea fo isana ta ua mafisilingia ia fa maumonga nei al covid ia lea ua o tali atu le navaenga ia mai se fo i le sau noanga sui asi nei sui matalia ia ona o le silisila fo i le i mea tau vai au ai mai se fo i tulanga o oka falmai pe ona iai ia le tau whaamutaratu. Ia le tatunga lau fionga e li whaipule. Ia awal pole sa filingia lava ia tātou whamai. Ai mai se supply nei lai o loo mautu malelei. Ia fuafuanga uma pau ale mea e. Ia laina tuaina luatu le oka. Ia ona o le whaatuai mai o oka ai tu malo. A le nganga lava ia. Ia o loo lava maltoia tātou supply. Ia e mai se lava. Ia i meo o vai la au e whaungaina. Ala lea lau fionga i le. I mea sala ngā e le. Whaipule o tūpai lunga. Whaafitei tele. E mōli fo i whaafitai lau fionga. Ia ona le tele au teimi tal noai. Ia e au mai lava au whautuanga. Ma tu alalo mai. Ia e mai se lava. Ia le whaangai o ina o tūlanga uma. Lau fionga le whomftalai, ona wo mai le se tasio sui mamalu, sui matua. Fionga ia ai ono, le la auna whausia. O le launga atoa ai ono, fionga i la auna whausia. O ana whautuanga, Po tā pena, ia le tātou mtanga luenga, ia mai se fo ia tā pena mamao, ai mai se tūlanga o le sao Iuni, i le tele o nei mau whaamai e fau mai, ai mai se fo i tūlanga e pene, o whautuanga whaatama, e moli le nganga whaatailo fionga i ono, ia ma o le nganga silintau, o le whautuanga lava le almtanga luenga. O loo tātou tā pena, tātou uma. Ia te pena a mata atu i loloto i whale, ia te oe lava ia ma le ainga, ma le nuu ma le tūmalo, ia e mai se lava, ia lo tātou si o manga i tūlanga e pei ona iai ia o tātou ainga i tua. Wa me moni lava a oa ina saule whaamai. Ia e mai se fo i le tele o mau vai rusi lea e tā ua. Ia au telton. A whai e tātou te wholau ma le whaatuatua i le atua. Lea se mea tātou te pole. Wangā le tangata fo i lea e se whai se te talo le tai au. Ma le afiafi, ai le moe fo i pele i tō whā. Ia ona popole lea i meo whatiata mai. Ai beno whai atu. Talu lava ona tātou pui i le koviti. Le fo ua o mai ma ua salalau. Le fo tātou waawai i le tūlanga wo iai. O te tono. Tā ua ia o le tātou ngā lue i tūlanga pe ona iai. Lau fionga la aun whausia. Whaaftai tele mō le whautuanga. La ngona no fie, ia e mai se whautuanga au tolu au mātua, i le tō whāma le whautanga, ia lea ua mati ai, ia e mai se fo i le vāwa ai al mtanga renga, i ona vāenga uma, tele tā ua o lau saunoanga, ia ma tu alalo mai i tūlanga e pe ona iai ia fuafuanga alu mau, lea fo i wā, whaalelea tātou no fuanga i utāri whalemai, mo nisi tūlanga e, pei o le mea sa iai le, e al outpatient tuai, ia e mai se fo i whalo ka maiti sa iai te luai, lea ua whaangai oi ngā luenga mo le toi whaale le ia atili.
ina ia mawhai ona maua ia tūlanga o le puipuinga ia pei ona ia ia tātou mai. O lo iai fo i le nganga i whaafitai fo i nisio o i tūmalo, whaafitai fo i asanganga le fionga i le hiatu i Samau wa Maulolo, teimi o vevesi le COVID. I lockdown ia sa whai, sa o mai lava le wala au. O lea ua ulongo atu walasi lau fionga le minsta, o lo ua tapena whale aonga, ia manisi no whanga, o le tātou nuu nei ma le tūmalo. Esel tā ua le mao, o le nganga lea. I le tau whaatalitali se i wala au atu mtanga luega, pe tau whaatalitali se i longo atu le mea e aon whai. Au te whaafitatele le mea le tau le tō whāma le whaututanga i tau se nu, ia ona ole sila i tūranga wā o lawa ina vevesi ma pe sia tātou i so se whaamai malosi. O le nganga lea, e o atu mtanga luenga ua whola tangata. Tātou te leiloa nā mea, na ole tua. O le ngā lulu e whaatasi o i tūmalo, ma tātou nu, ia le im whaipule, le ai ia seisi me sili o na bawe, ma malu ma tāua, o pule ngā li im whaipule. Le moli e tuai le ngā whaafitai, ma le whaamalo, i tūlanga uma, pei ona i ai ia tūlanga e pei ona alia i mai, le ai whaafitai e tuai nisio o li whaipule, ia sālongo ina mai, ia ma whaafitai mai, ia mai se foi matu mai tau au, ia fsoswani, e tūlanga uma pei ona i ai le whaingatā, ia ma fuafuanga pei ona i ai le taimi nei. Ole, i la uwawa ai i le, nei mea ne ua misi se mea i le talano atu, ai beo no whai atu. E le tele ni sui sa lato ta ua le whalmati. Ia, ai si wāna ua misi wae, o le sia mea nai wha ua le tangata o le misi. Ma di alau whionga ni minsta le, me tau atu le tau tula i mele sui o. Tai. Sanganga numero 2. Tai, ina nei ngu sakaria, saunoanga, a le whionga minsta e mātou tū mālona whapere ai e tali tua lima lau tau mā au. E mumore atu fwoi whaafitai tere le tū mālore nei, lai whaafonga mai. Ona e toru aso na wala au mai ai, a le aso na wha taunua tuai lau tau team, sa whaile mako training, e ma whapena alo ana wha ngā solo le mātou tau mwhainga. E nā whau ta o atu le ripoti le mātou i tū mālo, i le tasi le vai aso, a e lua se lau lua sumarifitu i lātou, na mawhaina whaile rat test. Toru sumari lua, na maua e positive. Whaafitai tere lava, le wavetari mai, o tau whai atu nei tū mālo, ma te whara lava. Pena whaafitalai? Ia, sei tano mai lau, whionga sui malu mai, mai mau tasi. O pole atu nuu a Malia se pese tate fia siva, ta hoi ne tai au ile matango fia o saunranga la whionga mista, langa leo le ambisi le mea tāua sa la ngā ne sui, sa mai le utala le tupe ma sa uta ua ile, tu langa leo le whapau o tātou tau o tātou paila au, ia po tātou talamai, pero nasa, pero na ambisi la o whionga. Ia le sa tuina atu ai le fesili po a fe a matai tātou whamoe na, au le a fo i le tau le a ai o tātou mai pe ona uta ue la launga ia lo sfutala nei ia por mea le ava ai le tātou whale mai le 5 tāla ia pe ona i mena ai moli ala ngā whaftai la whionga minsta sa lo lesi minsta nai ke fia al nei tu malo i malia le loto i saunoanga fo i ma whaftai e ave whaururungo mtanga luenga e mesen au aunanga ia pe ona ua misi le mea tāua na sa watu e lo uso a whaipule, ia ona o le tau o tātou whala au, tātou mea nā le sa a mai lau tala tupu e lapa u. Ia malo whala lava i lau whionga whangwhitalai. Alo, tai. Ia, ma whasawina lau temi, na whionga mustase tūlai mai le, sui malo mea li pata i tupai lunga. Ia whawhitai lau whionga whangwhitalai mo le avanoa. Ia e mo le atufoi le ngā whawhitai le whionga le minsta. Ia ma uololongo fo ile moto nei le saunga na matongo fie nei tai au. Ai o lo tula i atu ona o le tulanga fo ile ai le
I se whaamaite le nei tu malo, I tūlanga le tātou COVID-19. I whaamau ngā fo I le mai whaamaite pe le tūlanga lea e mai se a ia tua a mātutua, ia mai se la tō maliliu I tua. Le na mawhai se tātou scheme fo I lele. E test pe e COVID-19 related fo I lele. O nā pe o whaamau monga lus furu I wale iai. Ia pi o la tō ai o si mai matau fiar whare mai. Nā se whaamau monga mo le anga I luma. Ina ia atoa toa ia tā penai fo ia nisi o tā penanga. Are mitanga luenga I le anga I luma. Ia e whaateleina pe le anga whaaftai lau fionga. I ro utari mana o mai fo Ia I le tangi sa atua nei tu malo. Ia tu sai mar whare mai. Pausi vaenga la itite to e whaopopo atu. Tu langa I o avta vale. Pio tātou tāna noai fo. Ia sa ele so te e tau sa vale atua ia tau si mai le fale e fai ona ton fitinga ia ora le tai foi mana o mia le ambulance o no e bed reading foi le e mana o mia le ambulance e tau na ave fale mai ia e tasi sia ta vale lai tu li e piki mai ia o stulanga la mo le nganga falo mana o mia na isia ta vale mo le ambulance ia e se fota vale mo le fale mai mo le nganga falo fa fai ia se tu le melo fonga mista Malia la vala fonga mista se tu le mai a fi malu mai ya na lofi ma tas tai la fonga ni fon fitalai tu le tu la mo le nganga falo longo tino mtangi le sa nga la fonga insta pa te le la e wa mai ona he o ai tu langa umma wale nga luenga ole tai alofa e pito luma tu luma ele alofa sa nga ma up alofa tai do songa ni minsta asi ale mele wa na o batulanga sa a fela pa mtalanga lo fio wa fa longo I o le matou fa le mai lo mo fia tanga ta la fanga la to ya na sina sa nga e fa menino le tulanga le wa le to va ya to le olo ya ona manino ai le pa mo le lo fio aftai lo fio ya mo fa sa no lo temi se tu lai mai ya se mo tu lai mai ia su nga mo nga no mo lu o fio ngai le tu lai mo la no wa nga lava lo lokole makango fio le sangwanga le fionga le mista me ka wa foi la fai ule finangalo le fionga le miska man kangalo ia e pesa fie se famo moele fan baile vai pouri o ke masalo fan baile vai pouri asir sila yet pa yon nei Palemene o se ngofuanga ko mandie mo file mu fuanga le vai pouri ia sa masangi lava nga waku ia le fo mai le la songofua ia mo kai mingi ia wole o koe la la fa sila ku lo fionga mista longa lua ia fa kai kele la vaile au nganga le fionga le pusili male va nga le lo fenga I mal fa makoko fa kai kele la le fo ma u la sikie ma singo September le ngo fa fo ia fa malo fa tai pa wale lo fionga miska ia pele nga ka o nga ngai masingi kai kasi fa ma ia fa ku malo ku o ngai faisinga kau mau ai me se lava ka ko sa foi mana mo kungei ia ele mau re kuri mai ko sivi ia me se foi ngai po le sau ia le paka po fa la li po ai ngai kai ia kau kuri ba yo ngai piem ko ko ia pe se vai ngale mat fa lot fa tai ia mole fa sa ina lo funga mista se tu lai mai le ia su malu mai fa sal ang mo lu ngai le fon ftalai ia fa malo fo ile fionga le minsta ta po ila fo I male fiele nei tu malo ile saunanga amana tu foi ua longo fa tu ile mau tanei ia ele to fa lele mana to fa lo mau le fionga le minsta no sina me lai titia le lo fionga le fonftlai ana le saunoa le fionga le minsta ia I tu vaenga foi te le lua le mtanga luenga soifua malo loina ia le saunoa ye ele ai se si sa tanoi tulanga leo le Tatou Kidney Foundation ia na o ia mo le fa sa o ino tatou fa mo monga fo ile ala o fionga lana le salo na o wale
Ya le sui fai pule sa ta ua le Kidney Foundation. Ya le foi sa nga ia ile whaaftai mal wha malo fo ile. Ile ofisa ya mo le ngaluenga ta ua mo le tātou atunu. Ya na sina vai ngale titiana ile saunuanga le fionga le minister. Ya o matanga o fie me uma le nei tai au whaaftai. Ya o te manatu lau fionga le whaaftalai. O se tula e malawa su sa muri alea. Sa o musu au te tula e atue. Pasi tala le la unga matanga fie ia le ua hova ia pia la umaltai. Whaftai atu le fionga le minister mo le whaamalmainga o le tau pule o le no vavaia. O nei e umai no vavaia se tōrua fito o naso. Fito aso o mai le aso lente nei. E o le usta ia la vau whatonunga fo ia a le au whainga ruenga i oi. E oi whaleolo. Ustai le mena sa ngao. E lai ustai. Le voi lau te ustai au. E sagi o kalaka i lo kolua. Fiku aso o se makwafa salanga ke le ngi mea. O ngei lai umai. O ngei e umai le e ale. Ia lau fionga o ke le sau le fongangi. Na ngo foi kuka le se mame ai ma se o kolua. Le ia le lau fionga le mista le da ke o misi lau fionga. Langa o lu ke loa nga ka o foi o falmai. Ka sanga lo fa fonga mai ia ngai ke fo mai. Se la ko ka vale e o e fai la ko service for le community. O ngol me fa di kali se sauta vale mai to sibi. Ia a sawa yo wo a le sau ia o fa pena ai waktu o tafa se ta sanga ali tafa mai sa petia. Ia male fa le fa se ngo fali do va tu pe o sa tolu miliona sa u mai la lo refepet ale wa be se al milion ia fo i tau fale le pe fo ngo batuale ngo pe ngali tolu fale me fa e pe lua fo male afa ia ai na tsi la fia na mo to ta sanga sa petia na ta jat po fe a matail por calamena ia onolo fa fong mai se tu malo ia tati atu o ta fala o fionga fa tai o mana tu lo fionga minsta ia atonu e foi se time tatu te liu me foi ia fa mai foi ia nai men langa sui ia e ua fa fonga le mauta ile sa ranga le fionga le minsta sui fu maloloina le ngatom tau sa langa sui mamalu e la ngona lava le mafatia ona onisi o tatu tunu o mai mau sui fu ona le fa mai e lava i tapenanga sa fitai tunga i el tatu malo i puipuinga ina ia malutia sui fu ona i tatu tangata ai wa lem fai lava ona alfia ma o mali li wa lava niso le tunu o te tono se maftianga te tau foi ona tatu langona ina ma ia fa tau al tatu mauta le langona mafatia wo ya inga wa fia e ui e le mau lava se fo tine ia le fa fitaudi ai wo manatu o leo folsialo ia le fai o e wo mali liu ona o fa mai o te tau sanga tuai tatu mauta ni se yo tatu tutulai fatasi ma o mo se minute tasi fai lo al tatu nganga fa lo alo inicio tatu ainga o mali liu ona fa mai le atua manae o lava o le tama o le mafanafana. Wa e ui o matua o le talalei. E le mwhai lava o mātou loto whaavau mana ngau o lofa i nei o mātou tama ma tina o nai whanau. Wa fia le whaamai ma o mātou whaama vai atu i ai. Whaamaise le nganga o lau fio i a inga whaavau. Ma potuia o lātua nganga i o a o lofa ono Yesu. Amen. Paftai. Ia, e manatu o leo a tātou taunu, tātou taimi malolo, mana vai foi tātou ngā ruenga. Ia, e manatu o lea tolpol tātou Fonotaga, ia, toe amtalia le tula e ono, i le tula fiafi. Me lea, ia, o leo tāpena tātou tamustanga, ia, e molo tōtani ngā sua. Me lea la whatati ese ngā luenga whona wao, tātou toi whai loa e le tula e ono, ana ne el fiafi. Soli
siongi. Le wa mal kare le milia le okol maliu ya aliki. Mama, kiro ele como mika. O free go de mea. Oh yeah. Io mama. Papa ngo pia aliki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai ufa como si. Au ngo msi. Fa fere no nga mesa. Ore makakalo ngo masi ngo le keshi ole aliki. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili Mailoa é nome Song Aliki Wholesale. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today. Brush, 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 2 times a day.
O te whasisilatu a te amtiri ane te ormanga al whono au whetu la whono. Whatati e se tatu te ormanga li tula tasi le uli o lo sa noa le fionga mi staso e fua maloloina. O te tapa man whaalalo fionga tula mai mo whawa wino lau sa noa. O fionga le whongtalai. O lea ua whaatangi moe manu o lea fiafi.
Te tonu foi ua mawai lupe o pula ua mawai lupe o mau. O tātou whesila whae lupe o taulau mea. E lea nganga le nei fiafi lau fionga ele o toi tele fo ise. Ma tā upu pe o na la ngā. Ai lem fai o na alu ese. Ma le tali atu i sui mamalu. Al me moli wha malulu i sui mamalu. Ia. Dei o lea lava sa tau mwhai anga i atu. Ina ia wha manino tūlanga uma. Aole e watua se wha mtalanga tu sao i tūlanga salanga. Ngona le wha aftai ma wha malo i le tātou sālelesi mo le taulanga whaiapea. I aso uma o tātou fono i le tautuina. Alo wha aftai. Ia wha tuputele le atua le malia o le usi ufonga. Ia mai se lo malosi au wale tautuina o le maota o Samoa. Lau fionga te whongwhtalai. No o mai lea i mata upu sa langa e vai maunga numel tasi. Tasi lea whai pule ese le tāua o mea e langa ai mai se fo i ana sa ili linga. Te leiloa po aina na te ua i le whai pule wa amata o na pa u le seve sal whalmai. Ai malo whaaftai le. O le whaafesili i tūlanga o le pa u o le au aunanga. Inisi o vaenga. E moli mwhamau. O nisi o vaenga wa lewa o na iai le tūlanga lea. O taunu mai fo ia o wa lewa na iai. Masalo ele o manino. Ia le maota. I le tāua o nei fo i tūlanga e pe o na iai au aunanga a le soifua maloina. Le epe o na manino i tūlanga o le whaafsili. O vai maunga numeratasi. O tali atu whapea. Ua lewa o na whaatinoina ma ua paule le vaai o le whalemai. So se tangata ngase. Mai le se fulu tā la i le valu tā la. So le alawa e so solo i le whaapau ma whaamaluanga. Ia pe o na iai, ia tūlanga pe o na iai au nanga. O lesi mea au ana i ngalo le mota, le tātou mota mamalu. Ai mai se le whaaponga Samoa. O le vainga o le tamai titi se i tulou, se i au atu le sifuru lima tausanga. E vai fua lava. E lei se tongi mo ta maiti amata mai pepe se i au atu i ta maiti e sifuru lima tausanga. Kasi nā mea i mai tawina. E le e vai fua. O le si tūlanga, tangata mātua pensione o le sifuru lima tausanga ngai lunga. Ia e whape nā fo'i i le au mātua. E le aise te tongi mo ala tau tangata mātua a mata leon suli manga ilunga. Ia e mese fo'i la veina o la tau whala au. Tasi le vaenga tā ua. O tangata i ei mai tu mau, hai mai ia mai suka ma toto mau lunga. E ave fua fo'i la tau whala au. O lea e whamawina le mea ta o le free truck supply. O ina lai e mawai avnoia. O le mea walevan whai. Ma e taua ia o ia au o nang. O tangata e mai suka, mai toto maulunga, se i tulou. Ia o leua whaafonga le mota. Ia e whapenale e leise tutongi o ana whala au. Mai foi lo ai ngau o latou. O tina mai tanga. E leo iai foi ni tongi o loo. O iai mo tina mai tanga. E anga i atu le whalemai. Ta sila ia vaenga tāua. A whaafonga lama sila mai tau. O le tele i o vaenga o loo tu iai le whaamuamua le tanga luenga.
Ia mai se foi ia tūlanga e pio ia ilwa ainga ma lato whala au. Saloi, ele nā malelaina, ia tūlanga whapenei e tau ona whaafitai ai fo e mtanga luenga. Wa le lava e sa i le taungata, sa i le taungata. Ai a manino lava vaenga. O le vaenga sulu ono tausanga nga ilunga i le on sulu fatu sanga. Le vaenga malalosi lale. Ia o isi la vaenga ia o le fai e le sa i linga mafufuanga mtanga luenga. Ia po le afo i seisi wha mama veka. A o tūlanga nai pe ona o tali atuai i le wha fesili. A le vai maunga. Esel taua, ia mao lea fo iwa, tantonu fo iwa manino, lon filingalo. Ia mai se fo ilan whaafisiri. Ia lea la ua, whaafonga mail sui malu, wa vea le langalanga o lau whaafisiri. Ia ua e silfi ai, o lo tele lava vahenga po o latou. Ia nga ia tu whalmai, e iai wha mama venga. Ia mai se fo i tūlanga pe ona, whawhai ngofi ai tūlanga o lātou whala au. Ai mai se, o le wainga e li i matamai tai whomai. Ka ua o mai lea i le mata upu sala ngā e, ma le fesili e tasi a le pionga ia ai ono la un whausia. Le li whaipuleo wa ana ka lofi numela tolu, numelua. Lea sa whaafsili ai tūlanga i pei ona iai ia ngase fo ia tu inatu mo le tāwhia i tonu whalemai. Ia sa whaafsili ai fo ia le tama ia i tūlanga i pei ona iai ia tau mawha. Tasi lea manu lai pia le whainga malo ina ia tau mwhai ia maua tau mawha a whalemai inu i tua ngase. O loo iai fo ili whaatautonga ma le whaatatianga ia o lua le fausia ma le whaalelea whalemai. Ia mwhausia ai mea umukuka se itulou whaapitoa ina i mawhai o na whaatino au aunanga nei ia tūlanga pe o na iai tātou ngase. Temi nei wana o tua sivi ma mototua o lo faa foi nai a o le nganga na mo le fata tonga le anga iluma ia mafai o na o atu itua ia tūlanga pe nei ai o lo o ia i lava fatala noanga wa le tele o nisi falma inu itua ia teimi e mawai te ngase i tonu o falma ia isi teimi asiatu e pena se tasi ase mai se tulo ia po le ai fo wa aia la na wa inga inu itua i nisi o falmai o tatu tu malo ia ole ala fo ile o le tau fai ina ia fatala noa ma fata oto tūlanga le lei ia walava ia tatu ngase nei pe ona fasil ia a olo ia lava fufuanga mau ia mai se fata tonga o fufuanga uma ina ia mafai ona o atu ia le fsosani ia mai se foi o le au nanga au fionga na o mai le ta sanga sa paitea sa ta sanga sa paitea i se ta vale ai fa matala mai ai ia le isolate ai o lon faltua e le se a inga o le ta vale ma le isolate o lon faltua e fallinga mai o nisi o mea o lo o matawina ma tangia i meo COVID nei. E fo i mai le fafine o tau musul te malo ai, ma futa ma le ava. Ai au terton, o sia uso, ia le ai, whaftai, o lea ua tau mai ia tau, le wha maoni, o le whaipule sa paitea, i tūlanga o le tausinga, o le tina awane i awhia i se mai. Ia aua fo ina i awhia ia i se ngase. O le tali atu le ta vale lau fionga wa umantu inatu le ta vale ave mai. Ia ai mai se fo i o lo iai mal piki apu i sa paitea a wale au whinga ruenga. Sa iai lisi ta vale ua whaalanga ina. Ia lea ua toe
fo yatu resi ta vale so swani lo finga lwen ai mol terminei ya ta oto mai le ua o yai fu fuanga fa ta oto ile va vai ya mai se foi le ta ua ole manatu ua e ma va ai ile anga iluma e tau lava nei ni ta vale fa pito e fe wa e ta fo ma ya le ngata fo ile ole mamao nisi tu malo ia ai le ni au wala fo ma ia ai le ngata le au fainga le ta sia vaenga o lo o va ai ia i le tulanga o le tatou malo e mai sem tanga luen ia o me tasi o nem tanga luen ai tele ia so sani mai fafo e alai i me neo o au wala ia te tonu fo ia me uma tatou fatu tua i le tua ia ua o tatou pole ia lau fionga li fai pule sa paitea ia ua e popole ia tulanga o tulanga lava e tau ona silafia e mai se fo ile tatou on saia lau fionga i le fai pule o nganga e maunga numel tolu pe ona ta ua le fale mai a vao sa ia ile fo mai sa tau savali mai sa fotu i a vao mai na o ile taimi o lockdown ma tatou iai tulanga o puipuinga o vao ke na sa mataina na tau whailutanga luenga ina whaititia ia tulanga o whaongaina ma o lea ua a mata toe whaatanoina ina ia mawhaina toe tau sia lelei ia e mai se tulanga e pe o nei aile le tatou whale mai lea i le vaava ai i ai i le amatanga lava stau talanga i le tala tupe ulu ai taimi tula i mai ia tasia tia esel mana i o le whale mai lea tasi lea no fuanga i pe folinga tasi lea no fuanga e te tau ona whausia lelei ma ia lelei atiti ia awa tatou ngase ave mau e seata i tonu mai ai ia e mai se fo i tūlanga e pio nei peo le tasi o le mea sa whaalia e sui e pe fefe sa ngata e anga i ai o na whapea e ia e tel tonu a ki Apollo ia le whaipule ia o tel tonu e o umanasu o le taua i o le whalmai lea taua i o le whalmai lea ia malie lau whionga ni sase i tuatu lau noa le sui o ngai maunga whaftai bole e o noa le ua whafonga pai an mau me se foi se whafonga Samoa i ni so unoanga le whionga ni mista e winga whale mai nei e le i sa whea se upu alo usui le kulanga le winga i ke volo ua wala au le kua i le sui supongo sa ia la fole upu le kongon Palemene nei al kulanga le so ia ne ai o le mamalo le atunu a mes fo le imko mai kai foma o ina ko ia ngofo fa kupur kala le e winga ngofo anga le vai poli na ngo isa poli urgi ai le vai le wale fa fenga ia yo nga o monga mar nga ngai fo mone nga foi vai kau ia mar fa lalo ai fa malu lua ko ro fenga fo tanai e le ai se la fo nga o su e winga vai nga le winga ile ngofo anga le vai poli mar fa lalo alo aftai dia sa no lo whionga mista aftai sui malu ia whafo i mai se upu ia teo nei wa le nganga lava peitasi le mbea sa momoli mai e nisio le itu malo whapea e whaisi tia apoloa tele pea i tua o le mea ui o lea ia leo whamanino e sui o tia akontoina ia leo se mea mamafa le mea o leisi mea sa e ta ua lau whionga sa whaisi yo ngaonga fo i o lau tua inga i le tuai o le whale o le wha matoto o lo iei nei po le Kidney Foundation tātou whapea ua malosi le ua tuai ma palpala ia mai se fo i ua whale tonu o le ngalo lau whionga le whongtalai ma malu le mota o ke topa le tausanga nei o le a mei i aile o le a mei le wha matoto i lano no whanga fau le whanau whanga wa umana fausia ia i tūlanga alo ia whaona ponei
Ai mai se foi ua whaateleina masini. O le a mawhai ona whaangau i ai ngase nei. I le teimi nei, le lua masini o loo i tātou whaletuai. A iwa masini o loo whaangau i al whaamai no toto i tua sivi. O le vavaai le vai tauni nei se lau ono sulima i a ngase ua whaamal toto. E wha ngase i le teimi tasi i le aso. Auto va a mata mai lava i le asong fua se i o lava i le asnora i se va ngā le aso sai misi. O le tau fionga le fongfutalai. O le tāua i au. O le au unanga e whaafitai fo i le ripule ma le komiti whaafoe. Ia mai se le au unanga li ima tama i tausi soi fua. Ma la tau o insinia. Sa talo fo i le sui ina i a tofu fale mai inu i tua ma masini. Na ona o whamanatu o lo i ai whaatana noa ngai teimi nei. Ala mtanga aloe ngā waile whaingofie. A avel masini e ave ma le tausi soi fua wa umana o ina le lei. Poto whaapitoa. Ave ma le insinia e vaia. Ia e whai ma meo o tange vai whaapitoa. Ina ia mawhai ona whaongaina. So i lau fionga le fongfitalai ma le malu sui malu. Ta ua tele langa. Ia mai se foi le whaafisili. A o le tūlanga la o iai fuafuanga a le tātou whaamatoto. I le teimi nei, o lo vaavai wa umana sa ilia ma filifili le kapeneta le subcommittee o ngā lulu e whaatasi ma le komiti whaafoe ma le vaenga lea, le tutino lea whaamatoto lo whaafonga mai le dipule. Ina ia mawhai o na ausia le tele o manaonga o lo iai. Leo tau sila le paketi i le seleni o tu ina iai e leo se tupe titi. A mata mai lava i le lua o lima se ia o mai le teimi nei a tau sila le craft o fua ina aile le alu ale ale tangata ua maua i mai suka nei po mai o lo whaamaina toto. E le ai se tau sanga ua alua i lalo. E whanga i lunga le craft lea. Iai leo le manatu mai sa fsilingia talo i nei ia le pulenga ma le komiti whaafoe. Ia le nganga, ia o loo mātou tau mwhai se awala. Ina ia mwhai. E wha se lau iwa sfuru iwa i le 5 se lau. Tangata ua umana sa ilia mwhai su e suenga wal tauna o mai e whaalatalata na masini. Ai o ma le teimine. E fefefe o mai. O iu leo rona winga la alwhamtalanga. I Paul Kalambe lo anga i tua ale amatanga luenga. Ta o le pen fa Samoa. Sa ili ai la tau mo fautuaina ina ia vave o na o mai mo tonga fitinga nei. Ai o tātou e maua mea foi se lo ngai stroke a o mai. Ia ma o ina maua le tinga ina. A le fautuanga ma le whamtalanga. Ta ua tele mele sau no ai le sui mamalu. Le ala whaamanino lea inisi wala. E le whaingofia le watu le masini i tua. Ai ei te tulunga o loo whaatala noa mtanga luenga. Ia mai se tulanga umai whaingofia ai. Ia matau ngofie. Ai mai se fo i le whaanga solonga o fuafuanga umapei o na tātia mai. So lau fionga le sui malu. O ke topa o le ame i ai le Kidney Foundation. I le lato no whang fau i lunga o le. O ilu no whanga fo i lea sa fsoswani malosi mtanga luenga e isolate ai nisi o tātou tangata. I le COVID. Nga lea la ua whawhaingofie ma ua uma o na fausia le lei. O lo o se tema e taunu umai ai insinia whaapitoa mai siamani. Ua lewa o na whetuna i teimi o mai ai insinia nei. Ina ia whaamauturi tātou no whanga lea. O lea la e ua manino i Paul Kalame. Ia mai se foi tūlanga pe o na il whatautonga. Ia e taunu mai ia se tema. Ia e te tala alo ia le no whanga faulea. Ia o ki topa. Ia whautuanga le tātou mota. Ia te iloa le te le ao. O le mafuanga o nei whaamai o meo whaamai le pisi.
po ole kele o tātou ua o I tūlanga le whaamaina o toto. Ia ona o le tūlanga lea, le ala lea o le whaamausia lava o nisi polkalame le minista o tinam te maitai e pei ona avatu ia ta iskulu afe fo I nei tātou I tūmaro, ina ia mawhai ona whai polkalame. Ia e tāua tele mo le au talavou, wa o le au mātua, ia wa anga ta, le au talavou la iti ma amata ma ia onga ma, ia tasi na me, ia ma ia amata o na introduce tau mafa tau I tātou walo ma whanau. Ina ia whaititi, am tau tia ale alu ale meo whatunga, o nei pe atu seitulau, I le tūlanga e pe o na tūla I mai, I le tātou wai tau nei ma le whangasolonga. O le soifua maloina ma tūlanga e pe o na tūla I mai. O te loa, o leisi, ma tā upu sa langa sa nganga wha, o mea fo e whape o sioki ia, o mea fo e whai ia tātou, tu iei tātou toto. Ia, mea o tupsa, ia, o whangu voi nei e. Ia lea, mo le mawatu o lea ua longo mai e le mtanga luenga, ia o teimi nā sa tu ulhe, le wha mua I ngase ki ngā ina. Ia ae sa iei lava ia tūlanga o tātou e lea ua, tau nuk mai le sapalai tele, ia leo toi aise te whale tonu. Lau whionga le whongwhilai o na o manatu lea. Ia pau ia o mea sa la ngā sui mamalu. Ia ai mai se tūlanga e pe o na tūla I mai. I le lei fo I mitanga luenga. Ma li lau whionga le minista se I tuatu le. Se maru masat paitea mo. Whaftai. Whaftai le. Taunanga manginino le whionga le minista. Whaftai fo I lewa whanonga watu le a tati atule talsanga se matu whalimai se lato vene whio iai. Whaftai te. Langa sa ulanga le simta upule ua misila o whionga le. Pokalame fo I lea o le whauseina o whale o whalimai. Ono le fo pokalame ua lewa te lena tau tau. Ia o loo. Whaten me fo ia whalimai po a whea e whatinai. Nā se whasina o whionga. Lau whionga. Tau no lau whionga mista. Ai le mawhai o nā waisea o loo ua manino o lo ua ngā ioi lava le tātou le tentaina o tātou polkalame nei. Moni au lau whionga le whaipule o lo la vea whaisat pa itea I tono le wha ngā ioina lea. Lea ua ngā I lava msalo ele umal tau sanga nei. Ia ua telena mautua tātou whalemai. Ai maise ia tūlanga le whaaleia le ala leo le vai ese o tupe sa tu I lalo pe I o le 12 miliona tu fatasi. Ia ua manino a ia vai ngā tupe nei. Whātau mō fuafuanga pe ona iai. Ai whāwhtai sui mō le whaamanatu mai. Lau whionga le whongwhirai au te loa. O leo ua ai atu ua taule ai se lisi o manaonga. Pe ana o whai atu o le tele o whaipula li tātou mota. Ele ia whea le matanga luenga o I e tau mai ai. Le fia o lātou I le unanga le matanga luenga. Whāwhtai mō tūlanga I pe o ne ai, pau o mea, ai le I whai ua sautala. O te whai lo atu nisi o ngā luenga tā ua, sā langa la ngā fo I le tātou mota. Ia mai se fo I sā tele na fisilingia, ia le oksene. Ia salo o lau silfia, o umana tala aloa ia, le tātou la e whaioi oksene, pe utu ai tātou oksene. Me alofa mai New Zealand, whaatasi ma tātou. Ia e mawhai o na utuina le lua se lau tange oksene I le teimi tasi po laso. Teimi mua sa tau mwhai e tātou te amaia oksene mai tutuila, ia e hai ai le waa whaapitoa tātou, ia mole au mainga, I le teimi nei, ia na on whailo atu, ia tūlanga I pe o nei ai. Le ngate I leo le tātou CD scanner, a vea ia nei a mano te moli ele whaaftai le whionga mi stao. O le ACC, ia po pisinisi mala manuia, wa o la tau nei, e mai se mtanga luenga, whaafonga mai, ia e le tu ua I lalo, le anga o tau lea sa whaatu peina, ia le tātou CD scanner. Le teimi nei,
ia ua whaongaina ma ua iai ngase ua mawhai o na whaatinoina iai lea au onang. Ia mai se foi ua amata na whai titi ai tātou ngase foi e sa tu ue awe i New Zealand mo le masini lea. Ia lea ua mo le mawatu i le lea fiafi i le whaafonga al tātou mota ua mawhai o na ua umo na whaapiina ia ma ua whaongaina. O le masina fau pea le whaatali ai ia le insinia whaapitoa i taunu mai Filipaina mo a onga al tātou tangata mo lea lava masini. Ia wasa o mai leisi insinia mua ia na le whaapiina ma le tau mwhai Paul Kalame ia le tātou masini. Ia lea la ua mo le mawatu ia ua manino ma lelei ia tūlanga i pe o na iai a tātou fufuanga le mo le ngang whaafitai. Lau whionga le whongwhai. Au te lei no foi lalo ma wha umalo ua fiasi. E le ma whai ona whaangalo inga le tāpua inga so i tūmalo. So i tūmalo e uina ma mao i sala whai. Ai ola tau whilwhilinga sa tau whaia o au tel tonu. E esere moni ola tau whilwhilinga. Whilwhili o stangata whatau waa e iai walasi. E sau i le maota o Samoa. Ina ia langona le tō whāma le whautanga le tūmalo. Whaafitai tele lau tau pule lea. Au tel tonu. O loo manuia le tau tāpua inga o loo tau nofo talo. Au whaingalunga pa ia le atua e mata mai le toi ina. Ia e mai se fo i whaife au, le whaafengainga tau le langi le tātou i tūmalo. E pikopo. Ia ma sunga i whaife au a le assembly. O le worship center. Tausi mtanga luenga. Katoliko i le whionga ia patele ma ki akono. Ma lo whaafitai talo. Ma lo mo tāo sanga. Ma lo si tino le tau sui. Ono tau talo. Ma lo si le leo. Ono tau talo. Ma lo si fo i le mafofau. Ono tau talo. Tapo inga si o tu malo. A ingo ma venga. Whaalwhao sa taua mo le lunga. Ia i tinane le fio lua pitwhanua mo whanglilo. Tō le whoa le maupu. Ia e mai se fo i tangaloa le lio nu. Le lua tō lua tutum whaitau au mua mani noa. Ma le tātou nu o whangsa. Au al pole mai. O manuia a whai e tō te le whaafonga le leo le tō sui. Ia masalo e tō te sa iri mai o lea lava e puna wa i mga lue. Le tātou se leni o lea wa u tauri maina wa i tonu o le tātou tu stupe. Le tātou lua se lau afe. Aua tau te poli. O whea lava le taimi o isi tu malo wa umana whao ngā. Wa umana whao ngā i ni mea lea o ngā. Se i tu lau. A o tātou i tu malo o lo o tāo fiofi ma mau le tau tofi. I ei le taimi tau te whilo. Ia le la a pasia fo le tala tupe. Ia ua toe aluatu mo leisi vaenga. Esel manai. O le meo le tangata e on sa. Le ala lea la utu malo e pele i le nganga. Ia. Le ua utou whaafonga mai. E le oni tala vane ai. Le malosi. O le launga o le tau sui. Ona o le tau tapo inga. Lau tau pule lea. O le tau whaamanuianga. Si le fia le atua. O lau talo. Ia lofa le atua ia whaatumu le utu mai le langi a wale au whaingarenga. O lo whaamtiangiangi. I le tātou nuu ma le tumalo. Ia awa Samoa. Maua le tō whai ainga. Ai mai se fo i whautanga i whalupolo. O leisi mea ua ngalo i a te au te wha mai se atu. O umaua na langia le tātou nuu. Whanuali i mawhaupapa i le wala aua le tua i nai te maa. Ia au te wha mai se atu. I ainga. Tō lua malo ma whanau. Ia e mai se lava. Le tātou nu. Ia pau al finangalo le tua. E le aise tasi e tau masina. Ma le finangalo le tātou matai le langi. E pule lava le tua. Umanan whaata oto le alafua mo oe ma. Ia e mai se. O si le fia le tua me uma. Lau whionga le whongwhalai. Ona o toi o ane ala valea i sia umtangaluenga. Tātou umtangaluenga o le tātou launga na. O manatu ma finangalo o le tātou umtangaluenga. Lea ua whola i luma. Ia mai se tāpua inga si o te mama tua i a tea peatu.
mo lana tapo inga avea mo sui min sta lango ia mai se e tau muli so se mea ia i matanga luenga pa o tu sla fai fono fo tua sa vai mo polu ia o tau lava e tua ia le matanga luenga e ona fai atu i tatu fono o mo vai e taua lo sila to i mea au ngā mo le matanga luenga awane a mo ni li poti le au ngā ia le mota faafetaitele le nai tu o le tatou mota fionga le sui teitai fai pule mamalu ngai le tatou malo faafetai ma lau tautua lalo la ngona i tino la ngona le mafufau la ngona le loto ma le fatu le tua lalo wa fo ini tatou finaunga ona o tūlanga i le tau mawhai i mele lei. E le ai a se mea fina waile nai tū, ai mai se fo le mātou tūla i atu. O le mea lawa i tasi, tau te i ulawa i se le lei o Samoa. Ma lo le tofa, ma lo le whautanga, whaafitai lusi fono, ia mai se fo i a tūlanga i pe o nei ai. A te le inofo i lalo i moli atu o lo whaanga, si onga le teitai o le tua ngai. Si onga tuila epa, mai se fo i le whailau tusi a lale le pule, ia ma lo le, lo wawa i atu le, i lualua le lei lava e le whaina o le suavai, ia au e te lua pole. Ta orto mai ana lua le to e vea lava le mata upul whamsinonga, manua te iwa lua vave to e mai. Lau whionga le whamsai, ia manuia Samoa, manuia le tapo inga le mota, ia manuia sio tu malo, ai mai se mtanga rena. So i fua mai manuia. Ua, malo whaafitai sa unoa lau whionga le mistao so i fua malo roina. Te rofo le ua whaafonga ma le toa al pa i al mota e me se fo whaafonga mai le tunu. Ia e loutou tautua, me se lava loutou mtanga luenga, ia ona tāua tele loutou mtanga luenga, o le so i fua malo roina le tunu. Pele ia whamalo whaafitai, le fo ua e talia fo inisio ia whautuanga al mota, e me se lava le whalea tile mtanga luenga. Ia malo whaafitai fo le tali whaaloalo, ia me se fo malamaino nisi fo ia mtau salanga al mota, ia lewa, ia i fuanga al mtanga luenga mo le anga iluma, me le ia whaafitai lau whionga, me se fo mtanga luenga, ia mo le ngā luenga fita, ia me se lava le newa i taimi tatu whawhengai man whamai, ia malo ngā lulue, whaafitai lau nsai, whaafitai tau tua tunu, ia malo lava, se lava le tua i ngā luenga le lei, ia foi ele foi fua lava lo to fa maoni to to ino le tulu me le malo fa ftai ia wa o malta to fa solonga ile min sta ia ole foi le ole tam pisinisi mala manuia ma valele ma lepa ia la vanole o lo fionga ia langa fai mai malanga to ngalo atu ia lau whionga lo avanol nei, al whaalor. Ia o tula ia tu mule ava mal whaalor lo i lau whionga ne whonga whitelai. I ne fo i vaenga le aso. Te ilo fo i ua lewa on tātou whaau ngase. I ne vai aso e me si fo i nei aso. Awa fo i tūlanga le Fonotaga Palemene o lo tātou whatasi ai. Whawhiloa i atua i lau whionga le whongawhitalai. Ia me se whoni nei tū, whio atu le whionga le sui Palemia, a maru ka peneta. Ia whapena whoni nai tū, a whionga i di whaipule. A whionga i teitai o le vaenga whauwhai. O io sui teitai o vaenga whauwhai. Al hei chapipi. Ia elenga teidea, wha pewho li tapo inga Samoa lo whai ona whaalongongo mai nei aso. Te tonu o uman paelango nei aso i talainga ma saunoanga fo ia whionga i minsta o umana mai atu. Ia ole ale tu yo i esi whamtalanga la o whionga. Ona ole uti o le taimi. Ole a tamu whai atu i loa ia le nei matanga duenga. Ia po nei fo i sekta. Ia awa fo ia le Fonotaga tātou Palemene.
Lau fionga le fonga fitalai. Ia, o te le I iai te le o te mina whaatino ai I launga fo I fionga I ri whaipule. Ai sa o whaalongo mai lawa iai lau fionga. Ia o le fo I sa wha mau mai lawa. Ia matau mwhai mai na ia mawhai ona maua ni tali le lei. A wā fo I wha fesili. A wā fo I tu alalo. A wā fo I whautuanga. Ia me se fo I whaitionga. Matulanga umalawa. Ina ia mwhai ona maua I se mana manga. O le mata upo ne matanga nuinga. Mor si le fia le tātou maota e me se mamalu se o tātou atunu. O le nei vaenga o le tātou whinga malolo iei nei. Ia olo iei ia matanga nuinga iwa. I lalo le vainga le minsta. O tō fia fo ina ia vaia ia matanga nuinga nei. Olo iei Samoa Airways, Port Partners Airlines, I vai te misa iai. Olo iei ia matanga nuinga whanua mai le ele Samoa, Port Salasi. Olo iei matanga nuinga taui mo whaalawalawe whaafua ia po le ACC. Olo iei fo le matanga nuinga whaalapatonga whale Samoa, Port Samoa Housing Corporation. Olo iei fo le matanga nuinga casino, tāronga tupe ese, po le Gambling Control Authority. Ai meise le matanga nuinga pisinisia la manuia maleipa, ia po le MCO. Whapena fo I whaalapatonga na malo, po le MPE. Lenga te leo pu lenga o whale taalo ma Malae taalo, po sa safaa. I olo iei fui le ofisa o wati nae pisinisi la haiti. Lau fionga le fonga fitalai. Iui na iwa matanga nuenga I lalo le, awa inga le Minstar in nevai taimi. Ana le tolu lava matanga nuenga sa fea tele o fasidi. E me se foi tu alalo, e me se foi whaitionga. I le tūlanga o le tātou tala tupe I nei a fiafi. O sa fea Samoa Airways, sa fea le Salasi, sa fea foi I mana MCO. Lau fionga le fonga fitalai. O le amua atu se whamatalanga I le tūlanga o ele o le malo po le Samoa Land Corporation. Sa iei lātou sa a mai fo'i ni tu o lalo a me se fo'i ni tāro sanga ma ni whawhesili. Ia o le Samoa mua iei ia le sui o sa lenga tasi. I le whanua lisi mo le Kalesia Assembly of God sa la ngai le sui o sa lenga tasi sa le longa. Apia ua toe o atu sa la si ma toe mai le whanua. Ona ua le ilopo le ale mea ua o tupu. A o whama manga le matanga luenga. Mo sila fia le fionga I le li whaipule ia po le mista lango foi o sa lenga tasi. O le nei whanua sa tu inatu malisi atu o sa la si. I le AOG I sa le longa. E whai ei le lato e Kalesia po le Assembly. I le tausanga lua fes fulmatvalu. O le whanua e tu sa pe fitu mala a whaeka lona te le. O wha nei tausanga ia ono nofo whalapatonga o ele o Samoa. Ea ma taitu le whaonga ina. Ai pe tai. E le se mea o whaonga ina iai o le sa toe pala aulo iai ia le mtanga nuinga o ele. Ina ia o mai se I whaine ai inga. Po e whaonga le whanua pele ai. O le la sa toe vavai e se mai ele whaeka. Ia ona tuula ia I o le si toru eka. E ngā lulu ai ia le Kalesia. Ai pe tai. I le asas 5 November, luas fulu lua tasi. O toi o mai ele Kalesia ele tanga luenga ele po Salasi. E toi whafo I mai whanua. O le mana o mia. Ia o le la fia whailoa toi le fionga le li whaipule. Ia le ai o le fina ngalo lavo le Kalesia. Wa lai ona toi a mai le whanua. Ia le la ua toi tatia mai nei I pūlenga o ele. Ia mo le toi sauni atu. Pea whapeo iei nisi o lo mana o mia.
Ai afa pe fo e mana o le kalesia e toe watu lama whaonga. Ia ele ai ase mea o iai, i tūlanga lea. O lo tu ava noa atu pea, o no tūlanga, ia o le whaonga aina. O le tausanga na sui o ana lofi no metasi. Tausanga ina pe mwhai se limas furu eka e lisi ina le tūmalo. Ia ua fo le whale leia. Ia, me se fo le official le tūmalo moana poloketi. Ia, o le tūlanga lea. O tausanga na whaipule. Mo se limas furu eka ina ia lisi inga e le tūmalo. Lo fionga le fonga fitalai. O whanuan malo i tua maota o whalea siu. E lua se lau limas fulu lima eka lon te le. E le isa inia se lisi ma le fioanga o whalea siu. Ma e lei funi tangata te ito tasi sao foina iai pe sa inia foi ni ala tau lisi. O lo ngā lulua e lava matai manisi o ainga o le fioanga o whalea siu. A me se pito nuu. O lo tua maota i tonu o le vaenga ele lea. O lea la te talo atua i le fioanga ina ia whao o mai se tusi e talo sanga. Pea whapea o mana o mia se vai ina o nei eka. O le whawhita uli o lo iai. O lo whea ngai matsalasi. O le whaalavilave ina le i la tau. O lo alala i alala whanga nei. Pea o atu le au whinga nuenga o le fuafua ina ma fua whanua la o whionga te whonga whitalai. Na ia whaatino aila ia tūlanga ia. O lo white na i fo ila whioanga. O na e maunisi. I te tau pea o na ngā lulue. Na o pito nuu o lo o tua maota tonu i vaenga lea la o whionga te whonga whitalai. I le tūlanga le tārsanga a na lofi numera tolu. I le ini whanua tua maota o no whaali. E whaatino ai polo keti o le tū malo. Lau a whionga le whonga whetalai. O whanua na malo i ka sala. Ua vaiva ina malisi atu i ali in whaipule o whastou. O nisi o whanua lisi o na malo i leitu e le land board po le pule ina le natural resources environment. O se vaenga telefo i o whanua i ka sala. E tua maota manofo ali. O le whanua, o lo lisi ina i la whionga ia sala whatapi nati. O ele taunu maalala e peo na taua, e le ai ma se vaenga o avanoa, o lo lisi ina i le mamalu o le tunuu mo ati nai. O le talusanga whaleata tasi, talusanga ina le lalo nea, se fulu pe lua se fulu eka mo whaatino ina o poloketi e le itu malo. Taua ia o le tūlanga lea. O na e tasi nei e lalafanga po nei tu malo. Ia, e le ai teli ni e le o lo omwhai o na ngā lulu ai la tau. O le lau tatia mai le whionga le lipule ma le au whainga luengan salasi. Se i tanga i fua e le tūlanga lea. Pe maua se whanua whapea ina e mwhai o na ngā lulu ai. Ia whalea tatasi. Ia o lo uso mai maunga numero tasi. Tārsanga ina toi whamatu mai o ele o le tu malo Saile Weste. Ia o te taritonu le lima tausanga lea sa maanga la lua ai ma whionga i li whaipule. Lua afe se furuono le lua afe lua tasi. Uma le lei o tārsanga le whionga i li whaipule. I le tūlanga lea. Ina ia whamatu watu ele nei. Ia e maise. Sa mana o fo ia e watu. Ai whatau watu se ta i walu afe. E pe ono afe ea. Sa o nofo nawa i taimi ma o tilo ilo uso whaipule. E oso le alofa i ei. Po lea mea ua alai on tuai ona whaatino. Ele me tanga luenga le tarusanga lea. O lea lau o sau whai atui. Ia o le hau te alofa alawa i eilau whionga whonga whitalai. E peitai. O fuafuanga whainga malo. O umona whatatia. Ina ia vai ina nei whanua. E a watu i komitia nu. O loo whaatino ina lea wha moe. O loo i eri komitia whangali.
o lo iai komiti o whanua le tongo. O lo iai fo le komiti o whanua anu umane, a le whaalawlawe, ma vai lele. A sui le komiti, e sui fo i lato whainga. E umalona sui le komiti o ele ele, o mai le komiti o ele ele i e ese fo i lato whinau, e ese fo i lato whainga. O uma ona tufa e lesi komiti, toi o mai lesi komiti, ko i kufa whangua e kasi, ia toi o mai lesi komiti, ko i kufa whangua e kasi. Ua matua leilo o salasi, whaavasenga, po le ali tūlanga i tauon whaatino ai nei fuafuanga ma tūlanga whaapea. Laua fionga i le li whaipule. E te tau ona uma le nofo inga nei, o yeisi ta solution, o le meta upule lau fionga. Ina ia mawhai e ona whaamalia ina vai lele, whaamalia ina le tongo, whaamalia ina whangali. Ona lo iei fo ila tō lo a mai lava le pule a whaasao. I te tono whanua nei, a o uma ona whaatino iei le pule le salasi ma vai vai. Le fo ua toi a watu isi whanua i tu atu. O ro tau whai e vai vai ina. Ina ia tau ma whai lava e whaamalia ina. Ia le tu malo. Ia amu ia o tau. O lo iei o tua whanua e tau te awhiwhi o iei. Ao mātou i whale ata. Ia, o lo tau ma whai lava lau o fionga e le li whai pule. O lea ta tia mai. Mai a fio mai. Wa te tau on tata tan noa pea. Ina ia mawhai ona maua se i unga le lei. Iu iei le nei a whawhita audi. O te telton. E te tau loa ona iei se komite o whanua a nuu nei. Ona wha mau lea ia o nei ia inga. Ia awa ini i toi mwhaini toi o mai lesi vaenga, toi sui le mea o uma ona whaatino e isi komiti o whanua. Ia na o se tua lalo i lau fionga i li whaipule. Awau, o le mtua tele atua le alofa i lau fionga, ona o lea o toi roatu fo i lesi no fo inga. O le nei lava e te whinau mai i ele nei. Lau fionga le fonga fitalai, ona ua o maila ia mtanga luenga le a pisinisi ala manuia maleipa. O le au amatatu le tau o loa lau fionga. Ia, o le fo isa whinau mai fo i le sui o vai maunga tasi. Ia e mai se fo isa nganga lua. I le tūlanga lau fionga le fonga fitalai. O le mata upunu na ngā mai e uso whaipule. Ia, e winga i le tau o loa ma price control. E le po se sila fia. I le tūlanga o le fesuisu ia i o le tau o loa a wina mai fafu. Ma le fianga o le tau o loa e whaatau wai Samoa nei. O taimi ima fo i e sui e le tau o loa mai fafu. Po le landing cost. E iei fo i lana fianga. I le tau whaatau atu o loa. Ma e le o iei se malo si anga e tau fia ai fesui e inga. I le tau o loa pe a tau nuu mai nei po import lau fionga. Ia o tātou whaalonga so o nei tūlanga. Ai ao na o whapupula fo i a tau a fionga. I le tūlanga o le mea o lo iei nei Samoa. Ma mea o lo o mai e tātou o loa. Pe o na sila fia. A sau le vaa mai New Zealand po Australia. O le toi se vaa sau mai Australia. O le ua aluifo tu ua lato o loa isi a malo o le Pasifika. O na watu la i o isi vaa au mai. Mor sila fia le vaa le sau mai New Zealand. Afa pe sau e se lau container. A e or teimi e toi fo i ele vaa. Pe na o se lima le ono container e whaion toi afi. A o le lesi la ivas 40%
fosi o loto I le fono a malo so. Ai mai u fa fina u ai e sina fale tonu. E fano a le loto. Ai mai u te na tonu mai pe ai le fono. Oi tonu mai pe anel soni e wa e a fuma le toto. Ai o e masilo fanga ia tu mua mapule ono. E fano le loto. Ai mai o te na tonu mai pe ai le fono. E o fosi o loto I le fono a malo so. Ai mai o fa fina u ai ai sina fale tonu. E fano le loto. Ai mai o te na tonu mai pe ai le fono. Ai o e masilo fanga ia tu mua pule ono. E fano le loto. Ai mai o te na tonu mai pe ai le fono. I tangi tangi whano. Whai pule mama le toa. Watia I Samoa. Ia tupala I New Zealand. Ia mua. Mua pe ia whanu male au te mai suswea mua. I tangi tangi whano. Whai pule mama le toa. Watia I Samoa. Ia tupala I New Zealand. Toi mua. Mua pe ia whanu male au te mai suswea mua.
Talo fatu i le mai mo mai le tātua tunu ni tula le fiafi. Ia ono tulang le malafia ua tolo poina i nei tau manga le fono fai tula fono. Si au lia tai au le tula iwa tolu sfulu. Ono ni whaafi tauli tau te konolosi ua mafu ai ona finangalo le fionga le fono fitalai tolo poina le nei fontanga mo nei po. Ua fo le tulanga o le sa i di malosi. Ia ma tulanga o le amo moe ina ia to tome whainga luenga a tātou Palemene. Ona whaau leo tau manga o le whanau au. E whamaruru atu Samoa ona o le whamoe moe na tau mwhai ai o nei. Ia e whaau mai tau manga o le tātou tarotupe e peitai. Ia ua leo lea ona o le whamoe moe ua whale tonu tātou sound system. Ia, ai whaftai atu le mai mo mai, tāpua mai se tātou atunu i Samoa nei, Samoa i atunu mo mau, ia meise le pai o lau whenga lunga tutofi le tua, e mamaru maurungo le tāpua inga, lo tāpua i mai pēr fono uso Samoa, ia so uma, taimi uma ma fiafu, ia ono tulanga le malfia, ia le ua le whataunu i naim wha o Fonotaga le Palemene, e tātou talo, le whenga luenga le tātou official fono, la lato faya la tulangana o le tato sini me uma wala so tayo. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today. Brush, 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 2 times a day. Brush with Colgate. Hey, siongi, le wa mal kare le midia le okol maliu ya ariki. Mama, kiro ere komo mika. O free kore mea. Oh yeah. Ia mama. Papa ngo pia ariki mea uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai ufa komo si. Au ngoa msi. Fa fenga i doa mesa. Ore makakaro ngoa msi o le keshi o le ariki. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili mai loa e au noa masestongi. Aliki Wholesale. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At